샌베차노. Сайн байцгаана уу? 날씨가 많이 더워졌네요, 그죠? За гадаа цаг агаар нэлээд халуун боллоо тийм ээ. 앞에 자리는 이렇게 비워두셨을까? Ягаад энэ уртлын цаг хоосоо орхисон бэ? 중고등부 학생들 앞으로 앉으라니까요. Ахлах дундын сурагчид маань урагшаа суу гэсэн шүү дээ тийм ээ. 기도해 주셔서 3차 바잉울기 집회 잘 다녀왔습니다. Залбирч өгсөний ачаар 3 дугаар жилийн баян үйлгийн семинар сайн явчаад ирлээ. 기도해 주신 형제자매들께 그리고 함께 참여해 주신 형제자매들께 감사드립니다. Залбирч өгсөн анхан дүүстэй хамт оролцсон анхан дүүстэй баярлалаа. 같이 기도드리고 오늘 말씀을 같이 나누겠습니다. Хамтаа залбираад өнөөдрийн үгнээсээ суралцъя. 우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг бурхан минь талархлаа. 하나님의 크신 사랑으로 우리를 죄와 사망의 권세에서 구원해 주셔서 감사드립니다. Бурхан та агуу хайраараа биднийг гэм нүгэл өхлийн иргэшээлээс аварч өгсөн талархаж байна. 하나님의 크신 사랑으로 독생자 예수님을 이 땅에 보내주시고 Бурхан та агуу хайраараа өөрийн цорын ганц хүү Есүсийг энэ газар руу илгээн. 예수님께서 십자가에서 흘리신 그 귀한 피로 우리의 모든 죄를 대속해 주시고 Есүс загалмай дээр урсгасан тэр үнэт цусаараа бидний бүхий л гэм нүглийг уучлж 또 부활하셔서 우리를 의롭다 해주신 하나님의 사랑을 감사드립니다. мөн дахин амьлаад биднийг зөв тооцсон Бурханы хайранд талархаж байна. 그 사랑으로 지금까지 우리를 믿음 안에 살아갈 수 있도록 붙잡아 주시고 Энэ хайраараа өдийг хүртэл биднийг итгэл дотроо амьдрч чадхаар зууран барьж 주님 오시는 날까지 우리를 하나님의 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. эзнийг ирэх өдрийг хүртэл Бурхан та таны төлөө амьдрахаар удирдах байгаа талархаж байна. 우리가 부족하고 연약할 때에도 우리를 실어버리지 않으시고 Бид бүхэн сул дорой дутууд улмаг байхад биднийг хаялгүйгээр 그 동일한 사랑으로 우리를 하나님의 영광에 참여하는 자들이 되도록 인도해 주시고 변화시켜 주셔서 감사합니다. адилхан хайраараа биднийг Бурханы алдар сууд оролцож чадхаар удирдах оролцуулж байгаа талархаж байна. 하나님께서 우리를 변함없이 사랑해 주시는 것처럼 Бурхан та биднийг хувиршгүйгээр хайрладаг шиг 우리도 하나님을 향해 변함없는 사랑과 또 믿음과 순종으로 남은 삶을 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. бид бүхэн ч гэсэн Бурхан таныг хувиршгүйгээр итгэл дуулууртай байдал дотор амьдрч чадхаар туслаарай. 주님 다시 오실 때가 너무나 가까이 이른 줄 압니다. Эзэн таны дахин ирэхэд дэндүү ойрхон байгаа лээ. 구원받은 성도들 중에서 한 사람도 믿음에서 실족하는 사람이 없도록 붙잡아 주시고 Аврагсан анхан дүүс дундаас нэгэн ч итгэлээрээ бүдрэхгүй байхаар тусалж 마지막 때 끼어 주님을 향한 열심을 품고 신앙생활 할 수 있도록 도와주옵소서. төгсгөлийн үед сэргээр эзэн тань руу хандсан халуун сэтгэлийг тэгээд итгэлээр амьдрч чадхаар туслаарай. 고난과 시험과 병중에 또 경제적인 어려움 가운데 있는 성도들 Зовлон сорил өвчин дунд байгаа мөн эдийн засгийн бэрхшээл дунд байгаа анхан дүүсийг 주님께서 일일이 각 성도의 어려움과 상황을 살펴주시고 эзэн та нэг бүрчлэн хүн тус бүрийн нөхцөл байдал бэрхшээлийг ажиглан харж 각 사람에게 합당한 은혜와 또 위로를 허락해 주시기를 기도드립니다. хүн бүр тохирсон нэгүсэл тайлгарлаа зөвшөөрөөрэй. 또한 우리 7월 6일부터 9일까지 서복권 학예 수양회를 계획하고 있습니다. Мөн 7 сарын 6-аас 9-ний хооронд баруун бүсийн зуны нэгдсэн семинарыг төлөвлөж байна. 이번 서복권 학예 수양회를 통해서도 많은 영혼들이 구원받고 하나님께로 돌아올 수 있도록 역사해 주옵소서. Энэ удаагийн баруун бүсийн зуны нэгдсэн семинараар олон хүмүүс Бурхан таны үгийг сонсоод аврагдаж чадхаар ажиллаа явуулаарай. 먼저 구원받은 성도들 마음을 정하고 함께 참여하고 Төрүүлж аврагдсан анхан дүүс маань сэтгэлдээ шийдээд оролцсон. 이 귀한 선한 일에 우리가 마음을 다해 참여하고 또 봉사할 수 있게 도와주옵소서. Энэ эрхэм сайн ажилд бид бүхэн сэтгэлээ нэгтгэн оролцож үйлчилж чадхаар туслаарай. 마지막 때 성도들이 동일한 열심을 품고 신앙생활 할 수 있도록 붙잡아 주시기를 기도드립니다. Төгсгөлийн цаг үед анхан дүүс маань нэг сэтгэлийг тэгээд хамтдаа үйлчилж чадхаар туслаарай. 또 이 시간 주의 말씀을 통해 우리가 마땅히 깨달아야 될 교훈을 깨닫게 도와주옵소서. Мөн энэ цагт эзэн таны үгээр дамжуулан бидний зайлшгүй ухаарах ёстой сургамжийг ухааруулж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 신명기 Дээд туйл 8장을 보겠습니다. 8 дугаар бүлгээс харъя. 204 дугаар удас 신명기 8장 дээд туйл 8 2절 3절입니다. 2 3 дугаар ишлэл. 신명기 8장 2절 3절 같이 읽겠습니다. Дээд туйл 8-ын 2 3-ыг хамт уншийе.
Эзэн бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш цөлд өдөрцөн бүхэл зам мөрийг дурсан сан. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг тухайлбал тушаалыг нь дагах хэсгийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номтгонч шалгаж сорихын тулд байсан юм. Хүн зөвхөн талхаар бус харин эзний амнаас гарах үг бүрээр амьдардаг гэдгийг чамд ойлгуулахын тулд тэрээр чамайг номтхон чамайг өсгөж чиний мэддэггүй чиний эцэг өвгөд ч мэддэггүй байсан маннагаар чамайг хооллож байсан. 주일날 계속해서 교회와 교회 생활에 관한 교훈을 공부하고 있습니다. Эзний өдөр үргэлжлэн чуулган болгон чуулганы амьдралтай холбоотой сургамжийг сурч байгаа. 오늘은 광야 교회를 통한 교훈이라는 제목으로 교회와 교회 생활에 대한 교훈을 함께 나눠보겠습니다. Өнөөдөр цөлдөх чуулганаас авах сургамж гэсэн сэдвээр чуулган болгон чуулганы амьдралтай холбоотой чухал сургамжуудыг хуваалцъя. 교회는 Чуулган бол 하나님께서 천지를 창조하신 목적입니다. Бурхан тэнгэр газрыг бүтээсэн зорилго байна. 또한 교회는 Мөн чуулган 하나님께서 인류 역사를 경영해 가시는 목적입니다. Бурхан хүн төрлөختний түүхийг захирч байгаа зорилго байна. 교회는 Чуулган 예수님께서 출임하신 예수님께서 십자가에 달려 피 흘리신 목적입니다. 이유입니다. эхэлж ирсэн Есүс загалмай дээр сувлагдаад цусаа урсгасан шалтгаан байна. 오순절날 성령께서 이 땅에 오신 이유도 교회를 위해서입니다. Пентекост өдөр ариун сүнс энэ газарт бууж ирсэн шалтгаан нь ч гэсэн чуулган байна. 은혜 시대가 끝나면 Нэгүслийн үе дуусвал 예수님께서 공중에 재림하시죠. Есүс агаар дахин ирнэ. 그죠? Тийм биз? 공중에 재림하시는 목적도 교회를 데려가기 위함입니다. Агаар дахин ирж байгаа зорилго нь ч гэсэн чуулганыг дагуулж явахын тулд. 하나님의 마음에는 교회가 있습니다. Бурхны сэтгэлд чуулган байгаа. 교회는 Чуулган 하나님의 사랑의 짝이죠. Бурхны хайрын хос. 그죠? Тийм биз? 하나님께서 교회를 이렇게 귀하게 여기신다면 Бурхан чуулганыг ийхүү эрхэм тооцож байгаа бол 당연히 구원받은 성도들도 교회를 귀하게 여겨야 되겠죠. ойлгомжтой аврагдсан итгэгчнэр ч гэсэн чуулганыг эрхэм нандин тооцох хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 사람이 이 땅에 살아가는 동안에 반드시 깨달아야 될 것이 두 가지가 있습니다. Хүн энэ газар дээр амьдрах хугацаанд гарцаагүй ухаарах ёстой хоёр зүйл байна. 첫 번째는 복음이고 Эхнийх нь сайн 두 мэдээ, 번째는 хоёр дахь нь 교회입니다. чуулган байна. 복음은 각 사람의 영혼과 영원한 운명이 달린 너무나 중요한 문제죠. Сайн мэдээ нь хүн тус бүрийн сүнс мөнхийн хувь тавилтныг шийдэх маш чухал асуудал. 교회는요. Чуулган 구원받은 성도가 аврагдсан итгэгч 구원받은 후에 올바른 삶을 살다가 훗날 주님께 상과 영광을 얻을 수 있는 가장 중요한 문제입니다. аврагцнаас хойш эзний төлөө амьдарч хагаад хожим эзнээс алдар шагналыг авах маш чухал асуудал. 제가 작년에 13번에 걸쳐서 이스라엘 백성들의 광야 생활을 통한 교훈이라는 제목으로 주일날 말씀을 드렸었습니다. Би өнгөрсөн жил Израильчүүдийн цөлийн амьдралаас авах сургамж гэсэн сэдвээр 13 удаа үгийг орсон. 오늘 배울 내용은 Өнөөдрийн сурах агуулга 그때 배웠던 내용들과 좀 중복되긴 하지만 өнгөрсөн сурсан агуулгатай давтагдж байгаа. 그 중에서 교회와 교회 생활에 관한 교훈만 좀 중심으로 중요한 내용 몇 가지를 좀 말씀을 드리려고 합니다. Тэр дундаас чуулган болгон чуулганы амьдралтай холбоотой чухал зүйлийг хэдийг суралцъя. 가나안 땅에 있던 기근을 피해서 애굽에 들어간 이스라엘 백성들이 이제 노예가 되잖아요. Канаан нутагт болсон өлсгөлөнгөөс дайжаад Египт рүү явсан Израилийн ард түмэн тэнд очиод боол болсон. 그죠? Тийм биз? 그리고 애굽 땅에 들어간 이스라엘 백성들은 대략 400년 정도 노예 생활을 하게 됩니다. Тэгээд Египтэд очисон Израилийн ард түмэн ойролцоогоор 400 жил боочлогдсон. 그런데 이스라엘 백성들이 애굽 땅에 들어가서 노예 생활하는 이 모습이 뭘 설명하느냐? Израильчууд Египтэд очиод боолчлогж байгаа энэ дүр төрх нь юуг тайлбарлаж байна? 오늘날 아담의 후손으로 태어난 사람들이 Өнөө цагт Адамын үр өдөн болж төрсэн хүмүүс 이 세상에서 사단 마귀의 권세 아래서 죄의 종로로 타는 모습을 설명하는 겁니다. энэ ертөнцийн сатан диаволын иргэшэл дотор гимнүглийн боол байгааг тайлбарлаж байна. 그런데요. Гэхдээ 이스라엘 백성들은 하나님의 은혜와 능력으로 애굽에서 나오게 됐죠. Израильчууд бурхны нэгүсэл хүч чадлаар Египтээс гарсан. 그죠? Тийм биз? 보다 정확하게 표현하자면 илүү тодорхой хэлбэл 6월절 어린 양의 피로 구원을 얻고 애굽에서 나오게 됩니다. алгасал баярын хурганы цусаар авралыг аваад Египтээс 이 гарсан. 사건은 뭘 설명하죠? Энэ үйл явдал юуг тайлбарлаж байгаа вэ? 우리의 6월절 양 되시는 예수님의 피로 우리가 구원받은 것 설명하는 겁니다. Бидний алгасал баярын хург болох Есүсийн цусаар бид хүн аврагдсныг тайлбарлаж байна. 그리고 Тэгээд 애굽에서 나온 이스라엘 백성들은 곧 홍해를 이제 통과하게 됩니다. Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн төдөлгүй улаан тэгсээ 근데 гатлаа. 성경은 Гэхдээ Библи 이스라엘 백성들이 홍해를 통과한 사건을 가리켜
침례받았다라고 표현하죠. Израильчууд улаан тэнгисийг галсан үйл явдлыг баптизм хүртсэн гэж илэрхийлж байгаа. 고린도전서 10장 1절 2절에 보면 1-р Коринт 11:1-2-оос харвал 이제 우리 조상들이 바다에서 침례받았다 이렇게 표현하고 있습니다. бидний өвөг эцэг тэнгист баптизм хүртсэн гэж гардаг. 자, 그런데 Гэхдээ 이제 홍해 사건에서 우리가 주목할 것이 있어요. улаан тэнгисийн үйл явдлаас бидний анхаарах ёстой зүйл. 홍해에는 크게 두 종류의 사람이 홍해로 들어갔습니다. Улаан тэнгист хоёр төрлийн хүн тэр тэнгис рүү орсон. 아세요? Мэдхүү? 몰라요? Мэдгүй юу? 홍해에 크게 두 종류의 사람이 들어갔어요. Улаан тэнгис рүү хоёр төрлийн хүн орсон. 누구하고 누가 들어갔죠? Тэгвэл хэн орсон бэ? 이스라엘 사람과 Израильчууд, 애국 사람들이 들어갔어요. Египтчүүд орсон. 맞죠? Тийм биз дээ. 그런데 Гэхдээ 누구는 살고 누구는 죽었어요. хэн нь амьд үлдээд хэн нь үхсэн бэ? 이스라엘 백성들은 살고 애굽 사람들은 다 죽었어요. Израильчууд амьд үлдээд Египтчүүд бүгдээрээ үхсэн. 여러분 이거 생각해봤어요? Та бүхэн үүнийг бодож үзсэн үү? 홍해에 들어갔는데 이스라엘 백성들 애굽 사람들이 홍해에 들어갔는데 Израильчууд Египтүүд улаан тэнгис рүү орсон. 애굽 사람들은 다 죽었고 이스라엘 사람들만 살았다. Гэтэл Египтчүүд үхээд Израильчууд амьд үлдсэн. 이 사건이 무엇을 교훈하는 걸까요? Энэ үйл явдал юуг сургамжилж байна вэ? 성경은 아무 목적 없이 아무 의미 없이 기록된 것이 아니잖아요. Библи ямар ч зориггүй, ямар ч утга учиргүй бичигдээгүй. 자, 앞에서요. Төрөө 이스라엘 백성들이 홍해를 통과한 사건은 침례받은 것이다라고 말씀을 드렸어요. Израильчууд улаан тэнгисийг гаталсан нь баптизм хүртэж байгааг хэлж байна гэж хэлсэн. 침례는 Баптизм хүртэж байгаа. 죽음과 부활이라는 의미가 있어요. Баптизмд үхэл дахин амьлал гэсэн утга учир багтаж байна. 구원받은 성도가 침례를 받은 것은 Аврагдсан итгэгч баптизм хүртэж байгаа. 나의 옛사람, Миний хуучин хүн 이 세상에서 죄의 종로로 타던 나의 옛사람이 주님과 함께 죽었다. энэ ертөнцийн гмийн бод байсан. Миний хуучин хүн эзэнтэй хамт үхсэн. 나의 옛사람이 누구예요? Миний хуучин хүн гэж хэм бэ? 죄의 종로로 타던 사람이 누구예요? Гим нүглийн бод байсан хүн хэм бэ? 애굽 사람이잖아요. Египт хүн шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 나는 Би 주님과 함께 죽었다는 거예요. эзэнтэй хамт үхсэн. 그리고 이제 나는 Харин одоо би 하나님의 자녀로 다시 태어나 새 사람이 됐다는 의미가 있어요. Бурхны хүүхдээр дахин төрөөд шинэ хүн болсон гэсэн утга байна. 자, 애굽 사람은 세상에 속해서 죄의 종로로 타던 우리의 옛 사람을 뜻한다고 말씀드렸죠. Египт хүн нь энэ ертөнцийн хаяалагдаад гим нүглийн бод байсан. Бидний хуучин хүнийг хэлж байна гэсэн. 근데 애굽 사람들은 홍해에 들어가서 다 어떻게 됐다? Гэтэ Египтчүүд улаан тэнгис рүү ороод яасан бэ? 다 죽었다. Бүгд үхсэн. 장사했다는 거예요. Оршуулсан гэсэн. 우리가 침례받는 것은 나의 옛 사람은 죽었다는 거 의미하는 거예요. Бид бүхэн баптизм хүрч байгаа гэдэг чинь хуучин хүнээ өхүүлж байна гэсэн. 자, 그런데 이스라엘 백성들은 홍해에 들어갔지만 다 살아서 나왔어요. Харин Израильчууд улаан тэнгис рүү ороод бүгдээрээ амьд гарч 근데 ирсэн. 이 이스라엘 백성들은 누구예요? Харин энэ Израильчууд хэн бэ? 6월절 어린 양의 피로 구원받은 사람들이거든요. Алгасал баярын хурганы цусаар аврагдсан хүмүүс. 그죠? Тийм биз дээ? 따라서 Тиймээс 홍해에 들어갔지만 살아서 나온 이스라엘 백성들은 улаан тэнгис рүү ороод амьд гарч ирсэн Израильчууд 예수님의 피로 구원받아 하나님의 자녀가 된 우리들 설명하는 거예요. Есүсийн цусаар аврагдаад Бурхны хүүхэд болсон бид бүхнийг хэлж байна. 침례식, 구원받은 성도가 침례식을 행하는 것은 두 가지 의미가 있다 그랬죠. Аврагдсан итгэгч баптизм хүртэлх ёслолыг үйлдэж байгаа нь хоёр шалтгаантай. 죽음과 Үхэл, 부활. дахин амьлал. 자, 여러분 새 사람 됐어요? Та бүхэн шинэ хүн болсон уу? 옛 사람 다 장사하고 새 사람 됐어요? Хуучин хүнээ оршуулад шинэ хүн болсон уу? 이쪽은 대답이 없는데? Энэ зүг 이쪽은 хариулахгүй 대답이 байна те. 없는데 다옛 사람들이 아직 있나 보지? Хараахан хуучин хүмүүс сууж явах шиг байна те. 아직 혹시 침례 구원받고 침례 못 받으신 분들은 이번 하교생에 가서 꼭 침례 받고 오셔요. Аврагдаад баптизм хүртээгүй байгаа хүмүүс энэ удаагийн 101-ний семинарт очиод баптизм хүртээрэй. 거기 맨 앞에 앉아 장난치지 말고 За энэ урд битгээд тоглоод байгаарэ. 보여 다. Харагдчихэна эндээс. 자, 그리고요. Тэгээд 이스라엘 백성들이 홍해를 통과한 후부터 이제 광야 생활이 시작이 되죠. Израильчууд улаан тэнгисийг гаталснаас хойш цөлийн амьдрал эхэлж 근데 이 байгаа. 백성들이 광야 생활은 뭘 설명하느냐? Тэгээд Израильчуудын цөлийн амьдрал юуг тайлбарлаж байна вэ? 구원받은 성도들의 교회 생활을 설명하는 거예요. Аврагдсан итгэгч нарын чуулганы амьдралыг тайлбарлаж байна. 성경은 광야에 있던 이스라엘 백성들을 가리켜서 광야 교회라고 표현하고 있거든요. Библиэлд цөлд байсан Израилийн ард түмнийг цөлдөх чуулган гэж хэлж байгаа. 그래서 Тиймээс 이스라엘 백성들의 광야 생활을 통해서 광야 교회를 통해서 오늘날 교회와 교회 생활에 관한 교훈을 몇 가지
공부해 보겠습니다. Израильчүүдийн цөлтөг чуулганаар дамжуулан өнөөдөр чуулган болон чуулганы амьдралтай холбоотой хэдэн чухал сургамжийг хуваалцъя. 드릴 내용들이 너무나 많지만 그냥 간단하게 지난번처럼 13번에 걸쳐서 말씀드리면 안 되니까, 그죠? За хэлэх агуулга их байгаа ч гэсэн товчхон өнгөрсөн жил шиг 13 удаа дамжиж үг орох боломжгүй шүү дээ, тийм 한 ээ. 번만 딱 말씀드리고 마치려고 해요. За энэ сэдвээр нэг л удаа хэлээд дуусгая. 첫 번째, Эхнийх нь 광야 교회는 하나님의 공급하심이 있었다. цөлтөг чуулган нь Бурхны хангалт байсан. 두 번째, Хоёрт нь 광야 교회는 цөлтөг чуулган 하나님의 인도와 보호하심이 있었다. Бурхны удирдлага хамгаалалт 그리고 байсан. 세 번째, Гуравт нь 광야 교회는 여러 가지 반대와 어려움도 겪었다. цөлтөг чуулган маш олон бэрхшээл саад толгорыг 네 тулсан. 번째, Дөрөвт нь 광야 교회는 뒤처지는 무리들도 있었다. цөлтөг чуулганд тасарч хоцорсон хүмүүс ч гэсэн байсан. 다섯 번째는 Тавт нь 광야 교회 안에는 죄와 여러 가지 문제가 있을 때에는 진행할 수가 없었다. цөлтөг чуулган олон төрлийн асуудал гэм нүгэл байх үед хөтлөөд явдаггүй байсан. 그리고 여섯 번째, Зургаат нь 광야 교회는 광야를 통과하면서 세대 교체가 이루어졌다. цөлтөг чуулган цөлийг тулангаа шин үе солигдсон байна. 이런 내용을 좀 간단하게 말씀을 드려볼게요. Эдгээр агуулгуудыг тавчхан хэлье. 첫 번째, Эхнийх нь 광야 교회는 하나님의 공급하심이 있었다. цөлтөг чуулганд Бурхны хангалт байсан. 홍해를 통과한 이스라엘 백성들은 가나안 땅 들어가기까지 Улаан тэнгисээ гацсан Израилийн ард түмэн Канаанууд руу орох хүртэл 40년을 광야 생활했습니다. цөлд 40 жил амьдарсан. 근데 그 광야는 뭐 물도 없고 풀도 자라지 않는 아주 메마른 땅이었어요. Гэтэл энэ цөл нь ус жоохгүй, өвс ногооч урдаггүй хатсан ангамл газар байсан. 그런데 어떻게 그 광야에서 120만 명 이상에 되는 사람들이 40년 동안 생활할 수 있었느냐? Гэтэл энэ цөлд сая 200 мянган Израильчууд яаж 40 жил амьдарсан бэ? 그 이유는 Энэ шалтгаан нь 광야 교회는 하나님의 공급하심이 있었기 때문이죠. цөлтөг чуулганд Бурхны хангалт байсан учраас. 하나님은 이스라엘 백성들을 위해서 하늘에서 만나를 내려 주셨어요. Бурхан Израилийн ард түмэнд зориулаад Тэнгэрээс маннаг буулгаж 그리고 өгсөн. 목이 마를 때는 반석에서 나는 물을 생수를 마시게 하셨죠. Тэгээд цангах үед нь хаднаас ус гаргаад уулгаж байсан. 여기 고린도전서 1-р Коринт 10장을 보겠습니다. 10-аас харъя. 3절 4절 3-4. 고린도전서 10장 3절 4절 1-р Коринт 10-ийн 3-4. 1296 дугаар хуудас 읽어봅시다. 3-4-ийг уншийе. Бүгд адилхан сүнслэг хоол идэж, бүгд адилхан сүнслэг ундааг ууж байсан. Тэднийг дагаж байсан сүнслэг хаднаас тэд ундаалсан ба тэр хадан Христ байв. 신령한 식물이라는 것은 만나를 뜻합니다. Сүнслэг хоол гэж байгаа нь маана гэлж байна. 그리고 신령한 음료란 반석에서 나오는 생수를 말하는 거죠. Сүнслэг ундаа гэдэг нь хаднаас гарсан усыг хэлж байна. 자, 그런데 Гэхдээ 이스라엘 백성들이 광야 생활하면서 Израильчууд цөлд амьдрангаа 먹었던 신령한 식물과 마셨던 신령한 음료는 뭘 뜻할까요? идэж байсан сүнслэг хоол, ууж байсан сүнслэг ундаа нь юу хэлж байгаа вэ? 예수님으로 말미암아 주어지는 말씀과 성령님을 뜻하는 거예요. Есүсээр дамжуулан өгч байгаа үг болон ариун сүнсийг хэлж байна. 그죠? Тийм биз? 구원의 말씀은 누굴 통해 주어집니까? Авралын үг хинээр дамжуулан өгдөг 예수님을 вэ? 통해서 주어지는 거예요. Есүсээр дамжуулан үг. 예수님이 오셨고 죽으시고 부활하시고 승천하신 후에 성령이 오셨잖아요. Есүс ирээд үхээ дахин амьлаад дээш өргөгсөний дараа ариун сүнс ирсэн. 그죠? Тийм биз? 예수님께서 이 땅에 오시지 않았다면 Есүс энэ газарт ирээгүй. 우리는 구원받을 수도 없고 Бид хүн аврагдаж чадахгүй. 성령이 오실 수도 없는 거예요. Ариун сүнс ч ирэхгүй. 맞죠? Тийм биз? 그래서 Тиймээс 이스라엘 백성들이 광야 생활하면서 먹었던 그 만나와 그 생수는 뭘 뜻하느냐? Израильчүүдийн цөлд амьдрангаа идсэн манна тэр ус нь юу хэлж байна вэ? 예수님을 통해 주어진 구원의 복음과 성령님을 말하는 거예요. Есүсээр дамжуулан өгч байгаа авралын сайн мэд болон ариун сүнсийг хэлж байна. 만나는 자 그런데 만나는 이스라엘 진 중에 내렸다고 기록돼 있죠. Гэхдээ энэ манна нь Израильчүүдийн хуарангийн эргэн тойронд буусан гэж байна. 생수는 이스라엘 진 가운데로 흘렀을 거예요. 그죠? Энэ ус чигсэн Израильчүүдийн хуаран дундуур урсан байж 그죠? таарна. Тийм биз? 이스라엘들이 만나를 구하려고 저기 멀리 간 것도 아니고 Израильчууд манна түүхээр тэр хол явсан юм 물 шиг. 떠오려고 저기 멀리 간 게 아니에요. Ус авахаар тэр хол явсан юм шиг. 만나는 이스라엘 진 중에 내렸고 생수는 이스라엘 진 중에 흘렀을 거예요. Манна Израилийн эргэн хуарангийн эргэн тойронд буусан. Энэ усан ч гэсэн Израилийн хуаран дундуур урсан. 과거에 Өнгөрсөнд 이스라엘 백성들에게 만나와 생수가 공급됐던 것처럼 Израильчуудад манна ус хангагдаж байсан шиг. 오늘날 예수님이 머리 대신 교회 안에도 예수님으로 말미암는 말씀과 성령이
공급된다. Өнөө цагт Есүс тэргүүн болсон чуулганаар дамжуулан, чуулган дотор Есүсээр дамжуулан үг болон ариун сүнс ч гэсэн хангагдаж байна. 교회를 떠나서는 말씀을 공급받을 수도 없고 Тэгэхээр чуулганаас олдсон хүн үгээр хангагдах 교회를 боломжгүй. 떠나서는 성령의 인도하심을 받을 수도 없다는 거 알아야 됩니다. Чуулганаас холдоод ариун сүнсний удирдлагыг авах боломжгүй гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그런데 성경은 Гэхдээ Библи 만나가 광야 생활하는 이스라엘 백성들에게 Маана цөлд амьдарч байгаа Израилийн ард түмэнд 조금도 부족함이 없는 양식이었다라고 말씀하고 있어요. ерөөсөө дутах зүйлгүй хоол хүнс байсан гэж хэлж байна. 만나면 충분했다는 거예요. Маана хангалттай байсан. 만나 하나면 충분했다는 거예요. Ганц маанагаар л хангалттай байсан. 그런데 Гэхдээ 시간이 지나면서 цаг хугацаа өнгөрөөд 이스라엘 백성들은 점점 만나를 가볍게 생각하고 무시했어요. Израильчууд маанаг хөнгөн тооцож үл тоож эхэлсэн. 민수기 Тооллоо 11장을 보겠습니다. 11-ээс харъя. 4절부터 4-өөс 9절. 9-р ишлэл. 159-р удас. 민수기 11장 4절부터 9절입니다. Тооллого 11-ийн 4-өөс 9 읽어봅시다. уншия. Тэдний дундах холилдсон хүмүүс шунхай хүсэлт автаж мөн Израилийн хөвгүүдч дахин ууж хэн бидэнд идэх мах өгөх вэ? Бид Египт нутагт үнгүйгээр идэд дассан загас өргөст гэмэх тарвас ногоон сонгон саримсыг сангалцаж байна. Харин одоо ой гутаж гүйцлээ. Энд маанагаас ондоо харах юм юу чалга гэцгээв. Маанаа цоорын үршиг бөгөөд бидолах адил төрхтэй байв. Ард түмэн эргэн тойронд яван түүнийг түүж термийн хоёр чулууны хооронд нунтаглан эсвэл ууранд нүдээд тогоонд буцалгаж түүгээр боов хийдэг байв. Түүний амт тостой жигэнсэн бим мэт амттай байлаа. Шөнөөр хуаранд шүүдэр унахад маана тэнд ундаг байлаа. 자, 하나님은 광야 생활하고 있던 이스라엘 백성들을 위해서 Бурхан сүлд амьдарч байгаа Израилийн ард түмэнд зориулан 매일 만나를 내려 주셨죠. өдөр болгон маанаг болгож өгсөн. 그죠? Тийм биз? 사실 만나는 Үнэндээ энэ маана 광야 생활하고 있던 이스라엘 백성들에게는 유일한 양식이었어요. сүлд амьдарч байгаа Израилийн ард түмэнд цор ганц хүнс байсан. 유일한 양식일 뿐만 아니라 충분한 양식이었죠. Цор ганц хүнсээр зогсохгүй хангалттай хүнс байсан. 만나는 아마 가장 완벽한 양식이었을 거라고 생각을 해요. Энэ маана бүрэн төгс хоол байсан гэж бодогдож байна. 만나만 먹어도 Маанаг л идэхэд 충분했을 거예요. хангалттай байсан. 그렇겠죠? Тэгнэ үстэй? 응. 하나님이 생각해 보세요. 하나님 이스라엘 백성들에게 부족하게 주셨을까요? Бодоод үзээрэй. Бурхан Израилийн ард түмэнд маанаг дутуу өгсөн. 맨날 만나만 먹으니까 막 너무 어지러워요. 응? Байнга л маана идсэн чинь толгой нэргэлээ. 그랬을까요? Тэгсэн болов 그렇게 생각하지 않아요. тэгэж хэлээгүй. 만나 하나로 충분한 거예요. Зөвхөн маана байхад л хангалттай байсан. 그죠? Тийм биз? 그런데 Гэхдээ 이 이스라엘 백성 중에 섞여 사는 무리가 Израильчүүдийн дунд холилдож амьдарсан хүмүүс 이제 탐욕을 품고 원망을 하죠. шун хайраад гомдолсон байна. 뭐라고 했을까요? Юу гэж хэлсэн бэ? 또 만나냐? Дахиад маана. 맨날 만나만 먹냐? Өдөр болгон маана идэж 다른 байна. 것도 좀 먹고 싶다. Өөр зүйл идмээр байна штэ. 불평하고 원망하니까 Гомдолтож гонгосон учраас 이스라엘 백성들도 충동돼가지고 마음이 충동돼가지고 똑같이 하나님 원망하는 거예요. Израильчүүдийн зүрх сэтгэл ч гэсэн өдөөн хатгагдаад адилхан бурханд гомдолтож байна. 아, 그러네. Тийм биш чи. 진짜 생각해봐 그러네. Бодоод үзсэн чинь 맨날 нэрээ тийм 만나만 байна. 먹냐? Өдөр болгон л маана идэж байна штэ. 9년 동안 주일 식사를 매일 보따 때 허락하고 처형만 드셨잖아요, 그죠? За 9 жилийн турш будаатай хорих цувын л одоо 9-ний өдрийн хоолн дээр ээлжилж иддэг байсан штэ. 그죠? Тийм биз? 참, 근데 이스라엘들은 40년 동안 만나만 먹었어. Гэтэл Израильчууд 40 жил маана идсэн. 그러니까 원망할 만 어떻게 보면 원망할 만도 할 것 같긴 한데, Тэгэхээр 그죠? бодоод үзэх юм бол бас гомдлохоор л байна штэ, тийм ээ? 맨날 만나만 먹는다. Байнга л 또 маана 만나냐고. идэж. Дахиад маана юу? 다른 것도 좀 먹고 싶다고. Өөр юм идмээр байна штэ. 자, 그런데요. Гэхдээ 이스라엘 백성들이 만나를 가볍게 여기고 이 무시한 모습이 뭘 우리에게 교훈할까요? Израильчууд маанаг хөнгөн тооцоод үл тоосон энэ дүү төрхөн бидэнд ямар сургамж өгч байна вэ? 구원받은 성도에게 하나님의 말씀은 유일한 양식, 우리 영혼의 유일한 양식이고 충분한 양식인 거예요. Аврагдсан итгэгчид Бурхны үг бидний сүнсэнд цоор ганц тийм хүнс байх нэ. 그죠? Тийм биз 우리 дээ? 영혼은 Бидний сүнс 하나님의 말씀으로 구원을 받았고 Бурхны үгээр аврагдсан. 하나님의 말씀으로 위로와 힘과 은혜를 얻고 신앙생활하는 거예요. Бурхны нэгүслээр хүч тайтгарал нэгүслийг аваад итгэлээр амьдарч. 사실 구원받은 성도의 영혼에게 하나님 말씀으로만 충분하다. Үнэндээ аврагдсан хүний сүнс зөвхөн Бурхны үгээр л хангалттай. 우리 영혼의 하나님 말씀은
조금도 부족함이 없는 양식이라는 거예요. Бидний сүнсэнд Бурхны үг ерөөсөө дутхгүй хоол юмсан. 자, 그런데요. Гэхдээ 마음이 교만해지면, сэтгэлэн бардан болвол 신앙생활의 게으름에 빠지면 итгэлийн амьдрал нь залхууралд автвал 어떻게 돼요? юу болох вэ? 어느 순간부터 하나님 말씀을 무시하고 가볍게 생각하는 거예요. Нэг л мөчөөс ахуулан Бурхны үгийг үл тоогоод хөнгөн тооцоо. 말씀을 들으면서 Үгийг сонсож байгаа хэрнээ 전에 들었던 말씀, өмнө нь сонссон 다 아는 үгээс 말씀. бүгдийг мэдэн штэ. 항상 같은 말씀만 한다. Байнга л нэг зүйлийг ярих юм аа. 그런 생각이 들어오기 시작하는 거예요. Ийм бодол төрж эхэлнэ. 여러분, 우리가 전도하다 보면 이런 사람들 만나잖아요. Хүмүүсээ бид хүн сайн мэдээ тараагаад үзэх юм бол ийм хүмүүстэй таардаг штэ. 전에 말씀 나도 들었어. Өмнө нь тэр үгийг чи би сонссон. 들은 말씀 또 자꾸 듣자고 하냐? Сонссон үгээ яагаад дахиад сонсъё гэдэг юм бэ? 이미 다 아는 말씀이다. Хэдийн бүгдийг мэдтгэ. 이렇게 말하는 사람 만나죠? Гэж хэлдэг хүнтэй таардаг үстэй. 여러분, 그런 사람들이 어떤 사람들이요? Хүмүүсээ тийм хүмүүс ямар хүн бэ? 구원받지 못한 교만하고 악한 사람들인 거예요. Аврагдаагүй хэрнээ бардам хорон муу хүмүүс байна. 안 그래요? Тийм биш гэж юу? 그런데 잘못하면 Гэтэ буруудах юм бол 구원받은 성도도 그렇게 말할 수 있다는 거예요. аврагдсан итгэгч гэсэн ингэж хэлж болно. 전에 들었던 말씀이네. Өмнө нь сонссон үг ба штэ. 다 아는 말씀인데. Мэддэг үг ба штэ. 그게 어떤 마음이에요? Энэ ямар сэтгэл гэнэ үү? 교만하고 Бардам, 악하다는 거. 하나님 보실 хорон 때. муу. Бурхныг харахад хорон муу сэтгэл байна. 우리는 생각해야 될 것이 있어요. Тэгэхээр бид нар юм бодож үзэх хэрэгтэй зүйл байна. 여러분, 우리가 매일 먹는 음식이 우리 몸의 건강을 지켜주는 거예요. Хүмүүсээ бидний өдөр болгон иддэг хоол хүнс бидний эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа. 맞죠? Тийм биз дээ? 중요한 것은 Гол чухал зүйл нь 새로운 것을 듣는 게 아니에요. шин зүйлийг сонсох юм 전에 биш. 들어보지 못한 말씀을 들어보려고 하는 것이 그렇게 하면 안 돼요. Өмнө нь сонсоогүйгээ сонсъё гэж болохгүй. 성경에 기록된 말씀을 매일 반복해서 읽고 Библиэр бичигдсэн үгийг өдөр болгон давтан уншиж, 듣고 сонсож, 묵상하고 тунгаан бодож, 순종하는 가운데 дуулууртай хандах 우리 явцад 믿음이 조금씩 성장하고 бидний итгэл баг багаар өсөж, 우리의 성품이 점점 주님을 닮아가는 거예요. бидний зан чанар баг багаар эснийг дуурайна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 여러분, 아프면 음식 잘 먹어요, 안 먹어요? Та бүхэн өвдчих юм бол хоолоо сайн идэж чаддгүй юу? 잘 안 먹어요. 엄마 젖을 열심히 빨아 먹던 아이도 감기 걸리고 뭐가 몸이 아프면 엄마 젖 안 먹어요. 그죠? Хүүхд ээжийнхээ сүүгчсэн сайн ууж исэн хүүхэд ханаа тусаад бие нөвчих юм бол сүүгээ сайн уухаа болдог. 맞죠? Тийм биз дээ? 우리도 마찬가지예요. Бид нар ч гэсэн адилхан. 몸이 아프면 입맛이 떨어져요. 밥을 잘 안 먹게 돼요. Би өвчих юм бол хоолны дуршил буураад хоол сайн идэж чаддаг. 그와 같이 Үүнтэй адилхан 영적으로 병이 든 성도, сүнсээрээ өвчихсэн 영적으로 건강하지 못한 성도는 말씀에 대해서 어떻게 대할까요? сүнсээрээ эрүүл биш итгэгч үгийн тал дээр юу гэж хандах вэ? 말씀의 맛을 잃어버리고 Үгийн амтаа алдана. 말씀을 잘 받아 먹지 않아요. Үгээ ч гэсэн сайн идэж чадахгүй. 말씀을 대하는 태도를 보면 그 사람의 영혼의 상태를 정확하게 알 수 있는 거예요. Үгэнд хандж байгаа хандлагыг харах юм бол тухайн хүний сүнслэг байр байдлыг тодорхой мэдэж байна. 구원받지 않은 사람들에게 1시간 반, 2시간 이 하나님 말씀은 자장가로 들리죠. 자장가. 아이들 잘 때 부모가 불러주는 노래. За одоо аврагдаагүй хүмүүс цаг 30 энэ 2 цагийн үг бол хүүхдүүд бүүвэлж байгаа бүүвэн дуутай л адилхан сонсогдно. 그런데요, Гэхдээ 구원을 받아도요, аврагдсан ч гэсэн 영적으로 병이 든 성도 сүнсээрээ өвчсөн байгаа итгэгч 말씀이 잘 안 들어와. үг сайн орж ирдэггүй. 말씀이 үг 나에게 위로와 힘이 안 돼. надад тайтгарал хүч болдоггүй. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 여러분이 지금 어떠한 마음 상태로 말씀을 듣느냐, 여러분의 영적인 상태를 딱 정확하게 알려주는 거예요. Тэгэхээр та бүхэн ямар сэтгэлийн байр байдалтай үгийг сонсож байна гэдэг чинь сүнсний байр байдлыг нь харуулж байна. 두 번째, Хоёр танд 광야 교회에는 하나님의 인도와 보호하심이 있었다. цөлдөг чуулганд бурхны удирдлага хамгаалалт байсан. 출애굽기 13장. Гэтэл 13 21절 22절 21 22 13장 13-ийн 21절 22절 21 22 읽어봅시다. За уншия. Эзэн тэдний замыг заахаар өдөр нь үүлэн багнаар байж тэднийг гэрэлтүүлгээр шөнө нь галан багнаар байж тэднийг өдөрч шөнч явж болохоор тэдний өмнө явж байлаа. өдөр нь үүлэн баг нь шөнө нь галан баг нь ард түмний өмнөөс холдсонгүй. 자, 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 가나안 땅에 들어가기까지 이스라엘чууд Египтээс гараад Канаан нутг руу орох хүртэл 하나님 매일 구름 기둥 불 기둥으로 이스라엘 백성들을 인도하고 보호해 주셨죠.
Бурхан өдөр болгон үүлэн багна, галан багнаар Израильчүүдийг удирдах хамгаалж байсан. 그죠? Тийм биз дээ? 이스라엘 백성들이 광야를 통과하는 동안에 Израильчууд цөлийг туулах явцад 구름기둥 불기둥을 따라서 움직였고 үүлэн багна, галан багныг дагаж хөдөлж байсан. 구름기둥 불기둥이 머무는 곳에 장막을 쳤어요. Үүлэн багна, галан багн зогссон газар майхангаа босгож 자, байсан. 그렇다면 하나님은 Тэгвэл бурхан 구름기둥 불기둥을 통해서 이스라엘 백성들에게 무엇을 가르치셨느냐? үүлэн багна, галан багнаар дамжуулан Израильчуудад юуг сургамжуулсан? 무엇을 가르치셨을까요? Юуг зааж сургасан бэ? 순종. Дуулууртай байдал. 하나님의 말씀을 따라 사는 순종. Бурханы үгийн дагуу амьдардаг дуулууртай байдал. 순종이 뭐예요? Дуулууртай байдал гэж юу вэ? 하나님 말씀 따라 생활하는 거예요. Бурханы үгийн дагуу амьдрах. 하나님이 가라 그러면 가고 Бурхан яв гэвэл явж, 멈추라면 멈추고 зогсгүйвэл зогсож, 하라면 하고 хийгвэл 하지 хийж, 말라면 하지 않고 бүх хийгвэл хийхгүй байх. 맞죠? Тийм биз дээ? 뭐 순종이잖아요. Энэ дуулууртай байдал. 민수기 Тооллого 9장을 봅시다. 9 сарын 17절부터 17-оос 20절. 20 дугаар ишлэл 157 дугаар хуудас 민수기 9장 17절부터 20절 봅시다. Тооллого 9-ийн 17-оос 20-ыг уншийе. Асрын дээрээс үйл дээшлэх болгонд Израилийн хөвгүүд хөдөлж үйл буун тогтсон газарт Израилийн хөвгүүд буудаллаж байв. Эзний тушаалаар Израилийн хөвгүүд аянд гарч эзний тушаалаар тэр буудаллаг байв. Үйл асрын дээр тогтож байх үед тэд буудаллан үлддэг байлаа. Үйл асрын дээр олон хоногоор саатахад Израилийн хөвгүүд эзний журам зааврыг сахин аянд гардаггүй байв. Зарим үед үйл асрын дээр хэдэн хоногоор саатах аваас тэд эзний тушаалаар буудаллан үлддэг бөгөөд эзний тушаалаар аянд гардаг байлаа. 23절도 읽어볼까요? 23-ыг бас уншийе. Тэд эзний тушаалаар буудаллаж, эзний тушаалаар аянд гардаг байв. Мосегоор дамжсан эзний тушаалаар тэд эзний журам зааврыг сахидаг байв. 자, 여러분 이 말씀에서 무엇이 반복되죠? Хүмүүс энэ үгэн дээр юу давтагдаж байна вэ? 하나님의 말씀을 따라 이동하고 하나님의 말씀을 따라 진을 쳤다. Бурхны үгийн дагуу хөдлөөд явж, Бурхны үгийн дагуу майхнаа босгодог байсан. 이제 물어봅시다. Асууя. 이스라엘 백성들이 구름기둥, 불기둥 따라 움직이고 진을 쳤잖아요. Израильчууд үүлэн багна, галан багныг дагаад хөдөлж майхнаа босгодог байсан шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 하나님 말씀 따라. Бурхны үгийн дагуу. 근데 성경은 뭐라고 말씀했어요? 그것을 하나님 말씀 따라 했다라고 말씀하고 있는 거예요. Библи үүнийг Бурхны үгийн дагуу хийж исэн гэж хэлж байна. 그죠? Тийм багаз? 여러분 신앙생활에서 우리가 배워야 될 가장 중요한 평생 동안 정말 배워야 될 것이 있어요. Хүмүүсээ бид бүхний итгэлийн амьдралдаа бүх насаараа сурах ёстой зүйл байна. 뭐죠? Тэр нь юу вэ? 하나님 경외하는 법, Бурхнаас эмээх арга. 하나님을 순종하는 법. Бурхан дуулууртай хандах арга. 자, 그렇다면 Тэгвэл 어째서 하나님은 이스라엘 백성들이 광야 생활하는 동안에 яагаад Бурхан Израильчууд цүлд амьдарч байгаа хугацаанд 구름기둥, 불기둥으로 그들을 인도하셨을까요? үүлэн багна, галан багнаар тэднийг удирдсан 그 байв. 이유는 Энэ шалтгаан нь 그들은 전에 한 번도 그 광야를 지나가 본 적이 없거든요. эдгээр хүмүүс урд нь нэг ч удаа цөлийг туулж үзээгүй учраас 잘못하면 буруудах юм бол 길을 잃어버릴 수 있죠. замаасаа төөрчихнө. 그리고 Тэгээд 광야는 위험한 곳이었어요. цөл бас аюултай газар. 잘못하면 길을 잃어버릴 뿐만 아니라 죽을 수도 있는 곳이거든요. Буруудах юм бол замаа алдаа зогсохгүй үхчих боломжтой. 신명기 Дээд туйл 8장입니다. 8 байна. 신명기 8장 15절. Дээд туйл 8-ийн 15. (204-р) хуудас. 신명기 8장 15절. Дээд туйл 8-ийн 15. 읽어봅시다. Уншия. Өргөн уудам аимшиг цөл дундуур хорт галт могой хилэнцэд хорхойтой усгүй улайдмал газраар удирдан дагуулж чам цахиур чулуунаас ус гаргаж өгсөн билээ. 자, 광야에 대해서 설명하고 있는 말씀이죠. Энэ дээр цөлийн талаар тайлбарлаж байна. 광야가 어떤 곳인지를 알려주고 있어요. Цөл ямар газар вэ гэдгийг хэлж байна. 첫 번째, 광야는 Эхнийх нь энэ цөл 광대한 곳이다. өргөн уудам газар. 그래서 길을 잃어버리고 헤맬 수 있는 곳이다. Тиймээс төөрөө замаасаа гарах боломжтой. 두 번째, Хоёрт нь 광야는 цөл 불뱀과 전갈이 있어서 죽음의 위험이 있는 곳이다. галт могой хилэнцэр хорхой байсан учраас үхлийн аюултай газар. 성경에 보면 불뱀에 물려 죽은
이스라엘 백성들이 많았다고 돼 있잖아요. Библиэс харах юм бол галд могоод хатгуулаад өгсөн Израильчууд олон байсан гэсэн. 그죠? Тийм биз? 광야에는 불변과 정갈이 있어요. Цөлд галд могоог хилэнцэд хорхоо байна. 또 광야는 Мөн энэ цөл 물이 없는 건조한 땅이었다. усгүй улайдмал газар гэж байна. 자, 만약 이스라엘 백성들이 자신들의 생각을 따라서 광야를 지나갔다면 어떻게 됐을까요? Хэрвээ Израильчууд өөрсдийнхөө бодлын дагуу цөлөөр явсан бол юу болсон 아마 бэ? 광야에서 헤매다가 다 죽었을 거예요. Бүгдээрээ төөрч бодолж байгаад үхцгээх байсан. 그죠? Тийм биз? 그래서 하나님은 Харин бурхан 이 이스라엘 백성들을 구름 기둥과 불 기둥으로 인도해 주시고 보호해 주신 거예요. Израильчуудыг үүлэн багна, галан багнаар удирдаад хамгаалж өгсөн. 그리고 Тэгээд 구름 기둥과 불 기둥은 그들을 애굽에서 구원해 주신 하나님이 үүлэн багна, галан багна нь тэднийг Египтээс аварч өгсөн бурхан 지금도 그들과 함께 하시고 그들을 인도하고 계시다는 증거였어요. одоо ч гэсэн тэдэнтэй хамт байгаа тэднийг удирдах байгаагийн баталгаа байсан. 그죠? Тийм биз дээ? 이런 생각을 해봤어요. Бодож үзсэн. 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 나오게 하신 것도 은혜지만 Бурхан Израильчуудыг Египтээс гаргаж байгаа ч хүртэл нэг үсэл. 광야 생활을 통과할 때 구름 기둥과 불 기둥으로 그들을 인도하신 것도 은혜다. Цөлийг туулах явцад тэднийг галан багна, үүлэн багнаар удирж байгаа ч гэсэн Бурханы нэг үсэл. 맞죠? Тийм биз дээ? 자, 그렇다면 Тэгвэл 자, 과거 이스라엘 백성들을 구름 기둥과 불 기둥으로 인도하신 것이 오늘날 우리에게 주는 교훈이 뭘까요? өнгөрсөнд Израильчуудыг үүлэн багна, галан багнаар удирдсан өнөө цагт бидэнд өгч байгаа сургамж юу вэ? 성경은 이 세상을 가리켜서 광야라고 말씀하고 있어요. Библи энэ ертөнцийг цөл гэж хэлж байна. 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 광야를 통과했던 것처럼 Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн цөлийг туулсан шиг 오늘날 구원받은 성도들도 광야 같은 세상에서 신앙생활하고 있는 거예요. өнөө цагт аврагдсан итгэгчид гэсэн цөл мэт энэ ертөнцид итгэлээр 자, амьдарч 근데 байна. 광야의 특징이 세 가지가 있다 그랬죠? Гэтэ цөлд 3 онцлог байгаа. 뭐예요? гэсэн. Юу вэ? 너무 넓어서 Маш өргөн уудам учраас 길을 잃고 헤맬 수가 있다. замаа төөрөөд бодлох 두 боломж. 번째가 뭐라 그랬죠? Хоёрт нь юу гэсэн бэ? 불뱀과 정갈이 있어서 죽음의 위협이 있는 곳이라 그랬어요. Галт могоо хилэн цархаа байсан учраас үхлийн аюултай 세 газар. 번째는 Гуравдах нь 물이 없는 건조한 땅이었다. усгүй улайдмал газар гэсэн. 자, 광야를 통과한 이스라엘 백성들의 모습은 오늘날 구원받은 성도들의 교회 생활을 교훈한다고 말씀드렸어요. Цөлийг туулсан Израилийн ард түмний амьдрал нь өнөө цагт аврагдсан итгэгч нарын чуулганы амьдралыг тайлбарлаж байна гэсэн. 따라서 Тиймээс 하나님께서 애굽에서 나온 이스라엘 백성들을 구름 기둥 불 기둥으로 인도하신 것은 Бурхан Египтээс гарсан Израильчуудыг үүлэн багна, галан багнаар удирдсан нь 오늘날 교회를 인도하시는 모습을 교훈하는 거죠. 보여주시는 거죠. өнөө цаг чуулганыг удирдах байгаагаа харуулж байна. 그죠? Тийм багаз. 구름 기둥 불 기둥은 애굽에서 그들을 인도하신 하나님이 지금도 그들과 함께 하시는 증거라고 말씀을 드렸어요. Үүлэн багна, галан багна тэднийг Египтээс удирдах гаргасан Бурхан одоо ч гэсэнтэй тэдэнтэй хамт байгаагийн баталгаа гэж хэлсэн. 그리고 Тэгээд 이스라엘 백성들을 구름 기둥과 불 기둥으로 인도하신 것이 하나님의 은혜라고 말씀을 드렸어요. Израильчуудыг үүлэн багна, галан багнаар удирдсан нь Бурханы нэгүсэл гэсэн. 여러분, Хүмүүсээ 우리가 하나님의 은혜로 구원을 받았습니다. бид бүхэн Бурханы нэгүслээр аврагдсан. 그죠? Тийм биз дээ? 구원받은 나를 Аврагдсан намайг 교회 안에 심어주신 것도 하나님의 은혜라는 거 알아야 돼요. чуулган дотор суулгаж өгсөн нь ч гэсэн Бурханы нэгүсэл гэдгийг мэдэх. 야, 너 어디 가지 말고 여기 있어. Ой чи ийш тийш явалгүй энд бай. 하나님이 나를 구원해 주셔서 Бурхан намайг аварч өгөөд 몸된 교회 안에 심어주신 것이 은혜라는 거 알아야 돼요. би болох чуулган дотор суулгаж өгсөн нь нэгүсэл гэдгийг мэдэх. 구원받은 나에게 Аврагдсан надад 교회를 허락해 주신 것이 은혜라는 거 알아야 돼요. чуулганыг зөвшөөрч өгсөн нь нэгүсэл гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 교회를 통해서 Чуулганаар дамжуулан 주님이 나의 삶을 인도하시는 것이 은혜라는 걸 알아야 돼요. эзэн миний амьдралыг удирдах байгаа нэгүсэл гэдгийг би мэдэх хэрэгтэй. 교회가 없다면 복음을 들을 수 없어요. Хэрвээ чуулган байхгүй сайн мэдээг сонсох боломж. 복음을 전할 수도 없죠. Сайн мэдээг тараахч боломж. 여러분 혼자 복음 전할 수 있다고 Та 생각하십니까? бүхэн ганцаараа сайн мэдээ тарааж чадна гэж 저는 бодож 저 байна. 혼자 전도할 수 있습니다. Би ганцаараа сайн мэдээ тарааж чадна. 진짜 교만한 사람이죠. Тэр хүн жинхнээсээ 아무것도 모르는 사람이에요. 그런 사람은. юу ч мэдэхгүй хүн байна. 교회가 없으면요 Чуулган байхгүй. 복음을 들을 수도 없고 전할 수도 없어요. Сайн мэдээг сонсох ч боломжгүй, тараах ч боломжгүй. 교회가 없다면요 Чуулган байхгүй. 우리는 하나님 주시는 위로와 은혜를 얻을 수가 없어요. Бид бүхэн Бурхны өгч байгаа тайлгарл нэгүслийг авах боломжгүй. 교회가 없다면요 Чуулган байхгүй. 우리는 광야 같은 이 세상에서 헤맬 수밖에 없어요. Бид бүхэн цөл мэт энэ ертөнцид төөрч бодлохоос өөр аргагүй. 교회가 없다면 Чуулган байхгүй. 사단 마귀 유혹 때문에 우리는 신앙생활에서 실패하고 넘어질 수밖에 없어요. Сатан диаволын уруу дадлахад өртөөд итгэлийн амьдралаараа бүдэрч унахаас өөр аргагүй. 그렇죠? Тийм биз дээ. 교회가 나에게 있는 것, 내가 교회 안에 있는 것이 하나님께서 나에게 교회를 허락하신 것이 은혜구나라는 거 알아야 돼요. Чуулган надад байгаа нь. Би чуулган дотор байгаа нь. Бурхан надад чуулганыг зөвшөөрсөн нэгүсэл гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 또 Мөн
하나님 구름 기둥과 불 기둥으로 이스라엘 백성들에게 하나님 말씀에 순종해야 될 것을 가르치셨다고 말씀드렸죠. Бурхан Израилийн ард түмэнд үүлэн баган, галан багнаар дамжуулан Бурханы үгэнд дуулууртай хандах ёстой гэдгийг сургасан гэж хэлсэн. 오늘날 우리 성도들도 마찬가지예요. Өнөө үед итгэгч нар ч гэсэн адилхан байна. 교회 생활하면서 Чуулганы амьдралаар 하나님의 말씀을 듣잖아요. Бурханы үгийг сонсдог. 그죠? Тийм биз дээ? 우리 교회만큼 말씀 많이 전하는 교회가 없을 거예요. Манай чуулган шиг үгийг тэгтлээ их дамжуулдаг чуулган гэж 다른 байна. 교회 가보세요. Өөр чуулган руу очиод үзээрэй. 15분, 20분 말씀 짧게 하고요. 끝납니다. 15 20 минут богинохон үгээ ороод дуусгадаг. 여기 홉대에 비 오는 것처럼, 그죠? Яг л ховдод бороо ордог шиг. 살짝 지나가 버려 그냥. Хальт ороод өнгөрөө явчих. 비가 가버려. Бороо орох чинь тэгэхээр л яваад өгчдөг. 뭐가 깨달아지? 어떻게 구원받고 뭘 깨닫겠어요? Чи ийм үгийг сонсоод яаж орогдож юуг ухаарах вэ? 그잖아요. Тийм биз дээ? 그러니까 말씀 교회 다니는 사람들 얘기 만나서 여러분 전도해보서 아실 거예요. Тиймээс та бүхэн ч гэсэн өөр сүмд явж байгаа хүмүүстэй уулзаа сайн мэдээ тараагаад үтсэн. 도대체 성경에 대해서 성경이 아는 게 없어. Энэ Библийн талаар мэддэг зүйл байдаг. 맞죠? Тийм биз дээ? 구원이 뭔지도 몰라. Аврал гэж юу болохыг ч мэддэггүй. 이번에 Энэ 가양일기 가서도 그런 사람들을 좀 몇 명 만났거든요. Оюулгад очиод ийм хүмүүстэй бас хэдэн хүнтэй уулзсан. 우리 교회 이단이래. Манай чуулган буруу урсгалаа гэж байна. Манай чуулганыг буруу урсгалаа гэж байна. 우리 교회 이단이래요. Манай чуулганыг буруу урсгал гэж байна. 왜 이단인지도 몰라. Яагаад буруу урсгал гэдгийг мэдгүй. 이단이 뭔지도 몰라 사실은. Буруу урсгал гэсэн үг ер нь юу вэ гэдгийг мэддэггүй. 성경에 무슨 내용이 있는지도 모르는 사람이 우리 보고 이단이라고 얘기를 하는 거예요. Библиэлд юу гарч байгааг нь мэдгүй хүмүүс манай чуулганыг буруу урсгал гэдэг. 어리석고 고집스럽죠, 그죠? Их мунхаг зөрүүд байна. 여러분 그런 교회에 내가 안 있고 참된 복음이 증거되는 교회 안에 있는 게 너무 하나님의 은혜라는 거예요. Гэтэл би тийм чуулганд биш, жинхэнэ сайн мэдээ гэдэг энэ чуулганд байгаа нь Бурхны нэгүсэл гэдгийг мэдээ. 저는 구원받기 전에 17년 동안 교회 생활을 했거든요. Би аврагдахаас өмнө сүм чуулганд 17 жил явсан. 진짜 성경에 대해서 아는 게 하나도 없었어요. Жинхнээсээ Библийн талаар юу ч 그냥 мэддэггүй. 하얀 건 종이고 검은 건 글씨다 이 정도만 알았어요. Зүгээр цагаан цаас хар үсэг гэж энэ хэмжээнд л мэддэг. 17년 동안 교회 다니면서. 17 жил сүмд явсан. 근데 이제 우리 교회 와서 그 말씀을 듣고 구원받고 나니까 Тэгээд өөрийнхөө чуулганд ирээд үг сонсоод аврагдсны дараа 진짜 성경이 깨달아지고 말씀이 열리더라고요. жинхнээсээ Библийг ухаарад үг ч гэсэн ойлгогдож. 근데 또 감사한 게 뭐냐면은 Бас талархмаар зүйл нь 만약에 구원만 받고 교회를 떨어져 나갔다며. 그죠? тэрвээ 교회에서. аврагдаад л чуулганаас холоод явчихсан бол. 그죠? Тийм биз дээ? 엄청 헤매고 헛된 삶을 살고 있었을 것 같아요. Төөрч бодолж 하гаад хоосон амьдралыг өнгөрүүлэх 근데 байсан. 구원해 주시고 Гэтэл аварч өгөөд 주님이 교회 안에 심어 주신 거예요. эзэн чуулган дотор суулгаж 얼마나 감사합니까? 그죠? хичнээн талархмаа зүйл вэ? 인생 또다시 낭비하지 않고 진짜 하나님 앞에 가치 있는 삶을 올바른 삶을 살아갈 수 있도록 교회 안에 심어 주신 거예요. Дахин амьдралаа өрн таран хийлгүүгээр Бурхны өмнө үн цэнтэй амьдарч чадгаар чуулган дотор суулгаж өгсөн байна. 누가복음 15장의 탕자처럼 Луг 15 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа алдагдсан хүү шиг. 탕자가 또 집 나갔을까요? Энэ алдагдсан хүү дахиад гэрээсээ явсан уу? 나가면 진짜 나쁜 사람이죠. 그죠? Дахиад гэрээсээ явчих юм бол жинхнээсээ муу хүн болно шүү дээ. 만약에 나간다면 Хэрвээ буцаад явах 첫 юм бол 번째 아버지한테 지은 죄보다 두 번째 아버지한테 지은 죄가 더 큰 거야. эхний удаа эцэгтэй хийсэн нүглээс илүү хоёр дахь удаа эцэгтэй хийж байгаа нүгэл нь хамаагүй том болно. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 세상에 방황하던 죄 가운데 살다가 영원히 이뤄질 우리를 주님 피로 구원해서 Энэ ертөнцийн төөрж бодлоод гэм нүгэл дотор сүнс нь алдагдаад явж байгаа биднийг эзэн 아니, авраад 교회 안에 심어 두셨는데 чуулган дотор суулгаад 또 나가 세상으로 гэтэл дахиад ертөнц рүү явж байна. 이건 정말 악한 거예요. Энэ үнэхээр хорон муу хэрэгэ. 그렇잖아요? Тийм биз дээ? 그래서 우리는 Иймээс бид 교회 안에서 하나님의 말씀을 공급받을 뿐만 아니라 чуулган дотор Бурхны үгээр хангагдаад зогсох. 무엇을 배워야 된다? Өөр юуг сурах хэрэгтэй вэ? 순종하는 법, Дуулууртай хандах арга. 하나님을 경외하는 법을 배워야 된다는 거예요. Бурхнаас эмээх аргыг сурах хэрэгтэй. 세 번째, Гуравтаа 광야 교회는 зөвлөдөг чуулган 많은 방해도 겪었다는 거예요. олон саад бэрхшээлийг туулсан. 앞에서 하나님 구름 기둥 불 기둥으로 이스라엘 백성들을 인도하고 보호해 주셨다 말씀드렸는데 Түрүүн Бурхан үүлэн багна, галан багнаар Израильчүүдийг удирдаад хамгаалж өгсөн гэдэг талаар сурсан. 그렇다고 광야 교회가 어려움이 없었다는 건 아니에요. Тэглээгээ зөвлөдөг чуулганд бэрхшээл байгаагүй юм биш ээ. 이스라엘 백성들이 광야를 통과하는 가운데 많은 방해와 반대도 겪었다는 거예요. Израильчууд цөлийг туулангааж гисэн маш олон саад бэрхшээлтэй тулгарсан. 민수기 Тооллого 20장을 보겠습니다. 20-оос харъя. 민수기 20장 Тооллого 20 14절부터 14-өөс 14절부터 14-өөс 21절까지 21-р эшлэл хүртэл 읽어봅시다. за хамт уншия.
Дараа нь Мосе Идомын хаан руу Кадешээс элч нарыг илгээж таны дүү Израиль ийм хэлж байна. Бидэн дээр буусан бүх хүнд бэрхшээлийг та мэднэ. Бидний эцэг өгөөд Египт рүү явж бид Египтэд удаан хугацаагаар амьдран суусан бөгөөд Египтчүүд бидэнд болон эцэг өвгдөд маань муугаар хандаж байсан. Харин бид эзэнд хашгирахад тэр дууг маань сонсон Тэнгэрлэгчийг илгээгээд биднийг Египтээс гаргасан. Харагтун одоо бид Танай нутаг дэвсгэрийн захад орших Кадеш хотод байна. Нутгаар тань дамжин өнгөрөхийг бидэнд зөвшөөрөөж бид тариан талбай эсвэл усан үзмийн цэцэрлэгийг дайран өнгөрөхгүй. Худгаас ч ус уухгүй. Бид нутгийг тань дамжин өнгөртлөө баруун тийш зүүн тийш эргэлгүй хааны их замаар л явах болно гэв. Гэвч Идом түнд чи манайхаар дамжин өнгөрч болохгүй. Эс бөгөөс би чиний эсрэг элдээ гарах болно гэв. Израилийн хөвгүүд түнд бид их замаар л явах болно. Хэрв би болон мал амьтад маань Танай уснаас уух аваас бид үнийг нь төлөх болно. Зөвхөн хөлөөрөө дамжин өнгөрөхийг зөвшөөрөөж өөр юу ч хэрэггүй гэлээ. Гэвч Идом чи дамжин өнгөрч болохгүй гэж хариулаад их хүч хатуу нударгаар тэдний эсрэг хөдлөв. Тиймээс Идом нутаг дэвсгэрээрээ Израилийг дамжин өнгөрүүлэхээс татгалзжээ. Ингээд Израиль түүнээс эргэн холдов. 자, 이스라엘 백성들이 가데스에 도착했을 때에 Израильчууд Кадешд очих үед 에돔 땅을 이제 지나가려고 했어요. Идом нутгаар өнгөрөх гэсэн. 그런데 에돔 왕은 이스라엘 백성들이 자신의 땅을 지나가는 걸 허락지 않았죠. Гэтэл Идомын хан Израильчууд өөрсдийнх нь нутаг дэвсгэрээр өнгөрөхийг зөвшөөрөв. 오히려 많은 백성을 거느리고 나와서 이스라엘 백성들을 막았어요. Харин маш их ард түмэнтэйгээ гарч ирээд Израильчуудыг явахыг хаасан. 그래서 이스라엘 백성들은요 짧게 갈 수 있는 길을 멀리 돌아가야만 했어요. Тиймээс Израильчууд богино хугацаанд явах замыг урт хугацаанд туулсан байна. 자, 그렇다면 Тэгвэл 이 사건은 우리에게 무엇을 교훈할까요? энэ үйл явдал бидэнд юуг сургамжилж 네, байна? 물어보죠. Асууя. 에돔 민족 Идом үндэстэн 누구예요? хэн бэ? 이들이 누구죠? Энэ хүмүүс хэн бэ? 에돔 민족 조상이 누구예요? Идом үндэсний өвөг эцэг нь хэн бэ? 에서죠. 에서. Исав байна. 이삭의 아들 두 아들이 있었는데 첫 번째 아들. Исаагт хоёр хүү байсан, эхний хүү. 그죠? Тийм биз дээ? 근데 에서는 어떤 사람이죠? Гэхдээ Исав ямар хүн бэ? 장자의 명분을 팥죽 한 그릇을 팔아버린 사람이에요. Ууган хүүгийн эрхээ аяг шөлөөр соличихсан хүн. 이 장자의 명분이라는 것은 하늘에 속한 신령한 축복을 말하는 거예요. Ууган хүүгийн эрх гэдэг нь Тэнгэрээс өгж байгаа сүнслэг ёроолыг хэлж байна. 근데 에서는 이 장자의 명분을 가볍게 여겼잖아요. Гэтэл Исав ууган хүүгийн эрхийг 이 хөнгөн тооцсон. 성경은 에서를 가리켜서 망령된 자다라고 말씀하고 있어요. Тиймээс Библиэлд Исавыг хэлэхдээ олиггүй хүн гэж хэлж байна. 히브리서 Еврей 12장을 보겠습니다. 12-оос харъя. 히브리서 12장 Еврей 12 15절부터 15-аас 17절입니다. 17 байна. 히브리서 12장 Еврей 12-ийн 15절부터 17절 15-аас 17 읽어봅시다. 1369-р удас хамт уншия. Хинчин ч бурхны нэгүслээс хоцрохгүй тулд болон альва гашуун үндэс урган хор учруулж түүгээр олноороо бузарлагдахгүй тулд сэрэмжил. Ууган хүүгийн эрхээ хоолоор арилцсан Исав шиг эсвэл садар самуун эсвэл олиггүй хүн болчихгүй тулд сэрэмжил. Тэр дараа нь ёроол өвлөхийг хүссэн ч гологдсон билээ. Тэрээр нулимстайгаар ёроол хайсан хэдиж гэмшлийн төлөөх зай олоогүйг та нар мэднэ. 성경은 Библи 팥죽 한 그릇과 장자의 명분을 바꿔버린 에서를 가리켜서 망령된 자라고 말하고 있죠. аяг шөлөөр ууган хүүгийн эрхээ худалдсан Исавыг олиггүй хүн гэж хэлж байна. 망령된 자라는 게 무슨 뜻이냐면은 Олиггүй хүн гэдэг нь юу гэсэн үг 믿음이 вэ? 없는 자다, Итгэлгүй нэгэн. 하나님을 무시하는 자다 그런 뜻이에요. Бурхныг үл тоож байгаа нэгэн гэсэн үг. 당연하죠. 하나님 무시하는 사람이 무슨 믿음이 있겠어요. Ойлгомжтой Бурхныг үл тоож байгаа хүнд ямар итгэл байх вэ? 그죠? Тийм биз дээ? 에서는 Исав 자기 영혼이 구원받고 하늘에 속한 축복을 얻을 수 있는 그것을 өөрийнх нь сүнс аврагдаа Тэнгэрийн ёроолыг олж авах тэр зүйлээ 한 그릇 음식하고 바꿔버린 거예요. аяг шөл хоолоор сольчихсон. 정말 어리석고 미련한 사람이죠, 그죠? Үнэхээр дэндүү монхог хүн байна. 그런데 Гэхдээ 오늘날 에서 같은 사람이 정말 많아요. өнөө цагт Исавтай адилхан хүмүүс дэндүү олон байна. 성경은 나중에 에서가 눈물을 흘리며 축복 얻기를 구했지만
Дараа нь Библиэлд харах юм бол Исав нулимстайгаар ерөөл хайсан гэдэг ч 회개할 기회를 얻지 못하고 버림받았다라고 말씀하고 있죠. гэмших боломжийг олж авалгүй хаягдсан, гологцсон гэж хэлж байна. 전도하다 보면요 이런 사람들 만나요. Сайн мэдээ тараагаад үзэх юм бол ийм хүмүүстэй таардаг. 나중에 내가 믿을게요. Дараа нь би итгэя. 나중에 내가 들을게요. Дараа нь би сонсъё. 그런 사람에게는요 Ийм хүнд 다시는 회개할 기회가 없어요. дахин гэмших боломж байхгүй. 구원의 은혜는 하나님이 주는 거지 자기가 받는 게 아니에요. Авралыг бурхан өгдөг болохоос биш өөрөө авдаг юм биш ээ. 내가 회개하겠다고 내가 그때 믿겠다고 해서 하나님이 구원해 주는 게 아니거든요. Би гэмшээ тэр үед итгэгээд бурхан аварч өгдөг юм биш ээ. 구원받을 수 있는 기회를 주셨을 때 그것을 붙잡지 않는 사람은 Аврагдах боломжийг өгөх үед түүнээс зуран бариагүй хүн 결국은 이루어지는 거예요. эцэстээ алдагдана. 자, 그런데 우리는 이 말씀을 Гэтэ бид хүн энэ үгийг 지금 누구한테 하시는지를 잘 주목해 봐야 돼요. одоо хэн handan хэлж байгааг сайн ажиглаж 15절에 15대 너희는 돌아보아 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 있는가 두려워하라. хинчин ч бурхны нэгүслээс хоцрохгүй тул сэрэмжлээ гэж. 너희가 누구예요? Та нар хинчин ч гэж юу вэ? 지금 여기 앉아서 말씀 듣고 있는 여러분들 말하는 거예요. Одоо энд үгийг сонсож байгаа та бүхнийг хэлж байна. 지금 여기 앉아서 말씀 듣고 있는 여러분들 말하는 거예요. Одоо энд суугаад үгийг сонсож байгаа та бүхнийг хэлж байна. 너희는 돌아보아 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 있는가 두려워하라. Та нар бурхны нэгүслээс хоцрохгүй тул сэрэмжлээ гэж байна. 앞에서 에서는 어떤 사람이라 그랬죠? Түрүүн Исавыг ямар хүн гэсэн бэ? 장자의 명분을 팥죽 한 그릇과 바꿔버린 사람. Ууган хүүгийн эрхээ аяг шөлөөр сольжгсан. 성경 보면 에서는 들 사람이고 사냥에 익숙한 사람이었다라고 돼 있어요. Библиэлд сарах юм бол Исавыг хээр талын хүн ан ангийнхад гарамгай хүн байсан гэсэн. 이제 그 뭐야 나담 축제 기간이 가까워지니까 뭐 활 쏘는 연습도 하는 사람, 뭐 말경주하고 막 사람들 막 바쁘더라고요. За одоо наадам ойртоод ирсэн чинь одоо сур харва одоо морио уралдаж байгаа хүмүүс их олон болоо завгүй байлээ. 이번에 바영길 집회 때도 그런 분들이 있었어요. Энэ удаагийн баян үйлгийн семинарт очсон чинь ийм хүмүүс 하루 болсон. 이틀 3일 말씀 듣고 그다음부터 안 나. 1 2 3 өдөр үг сонсоод тэрнээс хойшоо ирээгүй. 왜 안 왔어요? 그랬더니만 Яагаад ирсэнгүй вэ гэхээр 활 쏘러 갔대. сур харухаар явсан. 활 쏘러. Сур харухаар. 에서 같은 사람이죠? Исавтай адилхан хүн байгаа шүү дээ. 여러분 뭔가 익숙하려면요 한 번 두 번 해가지고 익숙해지는 게 아니잖아요. Ямар нэгэн зүйлд гарамгай болохын тулд 1 2 удаа хийлээгээд гарамгай болчихгүй. 그죠? Тийм биз дээ? 계속 반복해야 돼. Баян давтах. 계속 반복한다는 거 무슨 뜻이에요? Баян давтна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 거기다가 마음 두고 있다는 거예요. Түүндээ сэтгэлээ тавьчихсан байна гэсэн үг. 맞죠? Тийм биз дээ? 에서는 어디든 마음 두고 살았던 사람이요? Исав юунд сэтгэлээ тавиад амьдэрсэн хүн бэ? 세상에 Энэ 눈에 ертөнцид 보이는 것에 нүдэнд харагдах зүйлд. 마음이 거기 가 있으니까 Сэтгэл нь тэнд байгаа учраас 아무리 아버지 이삭이 하늘의 축복을 얘기해줘도요 хичнээн аав Исаак нь Тэнгэрийн ёроолийн талаар хэлсэн ч гэсэн 들어가 안 들어가 орохгүй юу? 지나가 버려. Ингээл 이렇게 지나가 버리는 거야 그냥. 말씀이 өнгөрөөд яваад байна үг. 말씀이 들어가는 마음에 들어가는 게 하나도 없어. Үг сэтгэл нь орсон нэг ч зүйл алга. 아마 아버지 이삭이 이제 하늘의 축복에 대해서 막 얘기해주면 예선 이런 생각했을 것 같아. Аав Исаак нь Тэнгэрийн ёроолийн талаар хэлэх юм бол Исав ингэдэг байсан ба. 또 시작이다, 또 시작이야. Дахиад эхэллээ шүү нөгөөг. 지난번에 막 수십 번, 수백 번도 들었는데 Өмнө нь тэр чи хэдэн 10 удаа, хэдэн 100 удаа сонссон шүү дээ. 지겨워. Тэгээ залхуутай юм байна. 또 시작이다, 또 시작. Дахиад нөгөөтгөө эхэллээ дээ. 에서는 마음속에서 지금 뭐 생각하고 있을까요? Исав одоо толгойдоо юу бодож байгаа вэ? 들판에서 막 짐승 뛰어다니고 활 쏘고서 막 잡는 거 그 생각하고 있는 거예요. Хээр талд амтаж гисэн яваад одоо сур харваад одоо онохыг бодож байгаа. 말씀이 아버지 말씀이 하나도 마음에 안 들어가. Эцгийнх нь үг сэтгэлд нь ерөөсөө орохгүй. 나중에는요. Дараа нь 뭐 울면서 나도 축복해 달라고 했는데 응? уйланга намайг өрөөгөөч гэд гуйсан. 어떻게 됐다? Юу болсон бэлээ? 결국 버림받았다. Эцэстээ хаягдсан. 그런데 이 말씀을 누구한테 하는 거라고요? Харин энэ үгийг хинт хэлж гэнэ гинөө? 세상 사람에게 하는 게 아니에요. Энэ ертөнцийн хүмүүст хэлж байгаа юм биш ээ. 누구한테 하는 거예요? Хинт хэлж байна вэ? 여기 앉아 있는 우리한테 하는 거예요. Энд сууж байгаа бид бүхэнд хэлж байна. 너희는 돌아봐. Та нар эргэж хараа. 하나님의 은혜에 이르지 못한 자가 있는가 두려워하라. Бурхны нэгүслээс хоцрохгүй тулд сэрэмж. 있기 때문에 하는 말씀이에요. 예. 있을 수 있기 때문에 하시는 말씀이라고. Ийм зүйл байж ч болох учраас хэлж байна. 예서는 육신에 속한 사람이었어요. Исав махбодод харьяат юм 이 байсан. 세상과 세상에 속한 것을 더 사랑했어요. Энэ ертөнц болон ертөнцийн зүйлсийг илүү их хайрлсан. 여러분 우리는요
Хүмүүсээ бид бүхэн 두 가지를 동시에 사랑할 수가 없어요. хоёр зүйлийг зэрэг хайрлах боломж. 한 남자가 두 여자, 한 여자가 두 남자를 동시에 사랑할 수 있어요? Нэг эмэгтэй хоёр эмэгтэйг, нэг эмэгтэй хоёр эмэгтэйг зэрэг хайрлах боломжтой юу? 없어요. боломжгүй. 저에게 두 아들이 있지만 Надад хоёр хүү байгаа 두 ч 아들을 똑같이 사랑할 수가 없어요. тэр хоёр хүүгээ яг адилхан хайрлах боломжгүй. 한 놈이 더 마음이 가거든. Нэгэнд нь сэтгэл маань илүү их очтой. 미안한 얘기지만 Миний хүүхэд ч гэсэн 미안한 얘기지만 두 아들 있는데 두 아들 똑같이 사랑 못해. жоохон тиймхэн ч гэсэн хоёулаа миний хүүхэд ч гэсэн хоёулангийн зэрэг хайрлах боломжгүй. 마음이 더 가는 놈이 있고 관심이 가는 놈이 있어. хандж байгаа анхаарал илүү хандуулж байгаа хүн байна. 맞죠? Тийм биз дээ? 구원받은 성도들도 마찬가지. Аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн адил. 나는 주님도 사랑하고 세상도 사랑합니다. Би эснийг ч хайрладаг, ертөнцийг ч хайрладаг. 네? 그게 죄라는 거예요. Энэ гэм байна. 그걸 하나님 무시하는 거예요, 그건요. Энэ нь бурхныг үл тоож байгаа хэрэгээ. 우리 지난주에 Өнгөрсөн 7 хоногт 아브라함과 사라, 롯과 하갈이라는 제목으로 말씀을 공부했잖아요. Авраам, Сара, Лот, Хагаар гэсэн сэдвээр үгээс сурсан шүү дээ. 기억나십니까? Санаж байна уу? 교회에게 주시는 네 가지 교훈을 공부했습니다. Чуулганд өгсөн дөрвөн сургамжийн талаар 첫 сурсан. 번째, Эхнийх нь 참된 교회는 жинхэнэ чуулган 사단의 시험이 주어진다. сатааны сорилт өгдөг. 두 번째, Хоёрт нь 참된 교회는 하나님의 연단하심도 있다. жинхэнэ чуулганд бурхны дасгалжуулт байдаг. 세 번째, Гуравт нь 사단의 유혹을 받아서 교회에서 떨어지고 믿음에서 실족하는 성도들이 있다. сатааны уруу дадлогыг аваад чуулганаас олдоод итгэлээсээ бүдэрдэг хүмүүс байдаг. 아유, 나는 괜찮아요. 나는 절대 안 떨어질 거예요. Би зүгээрээ би холдоод явахгүй. 이성교제 하면서 Эсрэг хүүстэнтэйгээ нөхөрлж байгаа юм. 이성교제하고 죄 지으면서 Үерхэд гэм нүгэл хийж байгаа 아, гэх. 나는 교제 안 떨어질 거야. 나는 그러지 않을 거예요. Би нөхөрлөө олсон олдохгүй. Би тэхэхгүй. 당신이 그 사람이라고. Харин тэгж хэлж байгаа та тийм хүн байна. 당신이 그 사람이라고. Та тийм хүн байна. 네 번째, Дөрөвт нь 참된 교회 안에 있으면서도 жинхэнэ чуулган дотор байгаа гэх. 참으로 회개하지 않음으로써 Жинхнээсээ гэмшээгүй улмаас 구원 얻지 못하고 결국은 쫓겨나는 사람이 있다. аврагдаж чадалгүй эцэстээ хөөгддөг хүмүүс 이 байна. 네 가지를 우리 지난 시간에 공부했어요. Өнгөрсөн цагт энэ дөрвөн зүйлийг сурсан. 기억나시죠? Санаж байгаа сте. 하나님의 부르심 받아 가나안 땅에 가던 아브라함이 Бурхны дуудлагыг аваад Канаанууд руу орсон Авраам 어째서 하나님에 머물게 됐다고요? яагаад хараанд суурьсан гинөө? 아버지, Эцгээсээ болж. 혈육과 인정 때문이라고 그랬죠. Цусан төрөл, дасан сэтгэлдээ хүлэгдээд гисэн. 사단 마귀는 혈육과 인정을 통해서 사람들이 구원받는 것도 방해하고 신앙생활도 방해해요. Сатан диавол цусан төрөл, дасан сэтгэлээр энэ хүмүүсийг уруу татаад Бурхнаас холдуулдаг байна. 혈육과 인정을 통해서. Цусан төрөл, дасан сэтгэлээс болж. 이스라엘 백성들이 에돔 민족의 방해 때문에 멀리 돌아간 것은 뭘 설명하느냐? Израильчууд Эдом үндэснээс болоод холоор тойрсон нь юу хэлж байна вэ? 사단 마귀가 혈육과 인정을 통해서 성도의 신앙생활을 방해하는 모습을 설명하는 거예요. Дасан сэтгэл, Сатан диавол дасан сэтгэл цусан төрлөөс болж хүмүүсийг итгэлээс холдуулж байгааг хэлж байна. 특별히 우리 중고등부학생들 청년들한테 말씀드립니다. Онцгойлон ахлах дунд залуучуудад хандан хэлээ. 믿지 않는 자와 이성교제 하지 마세요. Үл итгэжтэй битгий үерхээрээ 반드시 гарцаагүй 마귀가 세상으로 끌고 갈 겁니다. гарцаагүй тэр хүнийг Сатан энэ ертөнцийн рүү аваад явна. 이 죄는 나중에 더 커지면 나중에 끊기도 어려워. Энэ гим нүглэн томорчих юм бол дараа нь тасалж хаяхад хэцүү болно. 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 광야를 통과할 때 Египтээс гасан Израилийн ард түмэн цөлийг туулахдаа 에돔 민족의 방해 때문에 멀리 돌아간 것처럼 Эдом үндэсний саа дотроос олж холоор тойрсон шиг 오늘날 구원받은 성도들도 하나님의 말씀을 굳게 붙잡고 순종하지 않으면 өнөө цаг ч гэсэн аврагдсан итгэж Бурхны үгээс баттай зуурч дуулууртай хандахгүй бол 혈육과 인정에 매여가지고요 цусан төрөл дасан сэтгэлдээ үлэгдээд 올바르게 신앙생활도 못하고 전도도 못한다니까요. зөөр итгэлээрээ амьдрч чадахгүй, сайн мэдээ дараач чадахгүй. 아시겠어요? ойлгосноо? 또한 성경은 에서가 눈물을 흘리며 축복을 구했지만 회개할 기회를 얻지 못했다고 말씀하고 있어요. Мөн Исав гимших тэр боломжийг олоод гуйсан ч гэсэн гимшлийн төлөөх боломжийг олж авсангүй гэсэн. 오늘날 교회 안에도 에서 같은 사람들이 있을 수 있다고 성경은 경고해주고 있는 거예요. Өнөө цаг чуулган дотор Исавтай адилхан хүн байж ч магадгүй гэж Библи анхааруулж. 에서가 장자의 명분을 가볍게 여기고 Исав уун хүүгийн эрхийг хөнгөн тооцож 사축 한 그릇으로 장자의 명분을 바꿔버린 것처럼 аяг шөлөөр уун хүүгийн эрхийг худалдсан шиг 하나님의 복음이 생명의 말씀이 증거되는 참된 교회 안에 있으면서도 Бурхны сайн мэдээ амийн үн тунгалж байгаа жинхэнэ чуулган дотор байгаа 이 гэвэл 세상을 사랑해서 그죠? энэ ертөнцийг хайрлаад 이 세상에 썩어지고 없어질 것 때문에 энэ ертөнцийн устдаж үгүй болох зүйлээс олж 하늘에 속한 신령한 축복을 잃어버리는 사람들이 있을 수 있다. Тэнгэрийн сүнслэг ёроолыг алдах хүмүүс ч гэсэн байж магадгүй. 마태복음 Матай 21장을 보겠습니다. 21-ээс харъя.
마태복음 21장 Матай 21 28절부터 31절. 28-аас 31-р эшлэл. 28절부터 31절 28-аас 31. 읽어봅시다. Уншия. Харин та нар юу гэж бодож байна? Нэгэн хүн хоёр хүүтэй байжээ. Тэр ууган хүү дээрээ очиж "Хүү минь өнөөдөр явж усан үзмийн талбай дээр ажил" гэсэнд хүүн "Үгүй" гэв. Гэвч дараа нь гимшээд явжээ. Тэрээр удаах үедээ мөн тэгж хэлэхэд хүүн "За" гэсэн атлаа явсангүй. Тэр хоёрын аль нь эцгийнхээ хүслийг биелүүлсэн бэ гэхэд тэд эхнийх нь гэв. Есүс тэдэнд хандан "Үннээр би та нарт хэлье. Татвар хураагчид ба янхнууд та нараас уртаж Бурхны хаанчлалд орно." 예수님께서 비유로 하신 이 말씀이 무엇을 우리에게 교훈해 주는 걸까요? Есүсийн зөвлөлөөр айлсан энэ үг бидэнд юуг сургамжилж байна вэ? 참된 회개가 무엇인지를 말씀해 주는 거예요. Жинхэнэ гимшил гэж юу болохыг бидэнд хэлж байна. 참된 회개는 말만 하는 게 아니라는 거예요. Жинхэнэ гимшил гэдэг нь зөвхөн хэлхийг л хэлэхгүй. 참된 회개는 Жинхэнэ гимшил гэдэг нь 그에 합당한 변화, 즉 행동이 나타나야 된다는 거예요. түүндээ тодорхой өөрчлөлт, үйлдэл гарах ёстой гэдгийг хэлж байна. 큰아들이요 아버지한테 예 갈게요 하고 안 갔어요, 그죠? Том хүн аавда явъя гэчээд яваагүй шүү дээ. 둘째 아들은요. Хоёр дахь хүн 아 싫어요, 안 갈래요. дургүй явахгүй. 했지만 Гэсэн боловч 뉘우치고 эргээд 어떻게 했어요? яасан бэ? 갔어요. Явсан. 그게 참된 회개잖아요. Энэ л жинхэнэ гимшил. 알았어요, 저 회개했어요. Ойлголоо би гимшсэн. 근데 여전히 구원받기 전처럼 세상을 사랑하고 살아가요. Тэрсэн хэрнээ урдын адил аврагдаг хүн шиг ертөнцийг хайрлаа явж байна. 회개한 거 맞아요? Энэ гимшсэн өмнө үү? 회개 안 한 거라니까요. Гимшээгүй байна. 집회 말씀 듣고 집회 끝나면 안 나오는 사람들 있잖아요. Семинар үгийг сонсоод семинар дуусах юм бол ирдэг хүмүүс 회개한 사람들 맞아요? Энэ хүмүүс гимшсэн өмнө 회개한 사람들이 아니라니까요. гимшсэн биш ээ. 여러분의 자녀들, 여러분의 가족들 중에도 회개하지 않은 사람들이 많다고요. Та бүхний үр хөвгөд, та бүхний гэр бүл дондор ч гэсэн гимшээгүй хүмүүс олон байгаа. 말씀 들었다고 구원받았다고 하는데 Үгийг сонссон аврагдсан гэдэг. 하나님 말씀에 관심도 없어. 교회 나올 마음도 없어. Гэсэн хэрнээ бурхны үгэнд анхаарахгүй сүм рүү ирэх гэсэн сэтгэл жолоо. 식구들이 신방 가서 교회 나오세요. 말씀 다시 들으세요. 그러면 알았어요. Ахын дүүс ажиллаар 갈게요. очиж сүм рүүгээ ирээрээ үгээ дахин сонсоор ихээр за ойлголоо очиё. 안 와. Тэгсэн 어떤 хэрнээ 사람이요? Энэ ямар хүн бэ? 진짜 회개한 사람이 아니라니까요. Жинхнээсээ гимшсэн хүн биш байна. 어떤 사람이라고요? Ямар хүн бэ? 예사 같은 사람. Исав адил хүн. 나중에 아마 울면서 아유 뭐 저도 말씀 들었어요. 뭐 이렇게 얘기할 거예요 아마. Дараа нь ойлонгаа би ч гэсэн энэ үгийг сонссон штэ гэж хэлэх баг. 그런데 어떻게 된다? Тэгсэн ч гэсэн 결국은 яана нь 내어 эцэстээ 쫓김을 당한다. 버림당한다. хаягднаа гэсэн. 참으로 회개. 여러분 제가 이 홉도에 와가지고요. Би ховдод ирээд 여러분들에게 지금 계속 주일날 거의 빠지지 않고 얘기한 것 같아요. та бүхэн тасралтгүй эзний өдөр ерөөсөө тасралтгүй хэлж явах шиг байна. 구원을 점검해야 된다고. Авралаа шалгаад үзье. 구원을 점검하라고 한 얘기는 단순히 복음의 내용을 지식적으로 알고 있느냐를 말하는 게 아니잖아요. Авралаа шалгаа гэдэг чинь ердөө энэ сайн мэдээний агуулгыг мэдлэг төдий ойлгосон байна уу гэдгийг асууж байгаа юм биш шүү дээ. 정말 회개한 사람답게 생활 속에 변화가 증거가 나타나고 있느냐를 확인해 보라는 거예요. Жигснээсээ гимсэн хүн шиг амьдрал донд нь энэ сэтгэл донд нь тийм өөрчлөлт гарч ирж гэнэ үү гэдгийг асууж байна. 제일 위험한 사람이 누굴까요? Хамгийн аюултай хүн юм бэ? 구원받았다고 오래됐다고 말하는 사람들이 제일 위험해요. Аврагдаад удсан гэж ярьж байгаа хүн хамгийн аюултай. 이 사람들은 집회 말씀을 많이 들어가지고 지식적으로 이해는 해. Энэ хүмүүс семинар үгийг олонтой сонсоод мэдлэг төдий ойлгочихсон. 아마 앞에 나와서 집회보라 그러면 집회도 할 수 있을 거야. Урд гараад семинар хийх юм бол бараг хийж чадхаар. 다 하니까. Бүгд мэдж байгаа учраас. 그런데 Гэхдээ 변화는 없어. өөрчлөлт байхгүй. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 오래된 사람들이 더 조심해야 돼요. Удсан хүмүүс илүү болгоомжлох хэрэгтэй. 네 번째, Дөрөвт нь 광야 교회에는 뒤처지는 무리들이 있었다. цөлдөх чуулганд сүргээсээ тасарсан хүмүүс байсан. 신명기 25장 보겠습니다. Дээд туйл 25-аас харъя. 신명기 25장 Дээд туйл 25, 17절부터 17-оос 19절입니다. 19. 17절부터 19절 17-оос 19 읽겠습니다. уншия.
Египтээс гарч ирэхэд замд чинь Амелек чамд юу хийснийг санагтун. Тэд Бурханаас эмээлгүй та нарыг аян замдаа ядарч зүдэрч явхад чинь уулзаад ард чинь яваа сул дорой хүмүүсийг цогсон билээ. Тиймээс эзэн Бурхан чинь чамд өв болгон эзэмшүүлэхээр өгч буй тэр газар нутаг дээр эргэн тойрон чинь байгаа бүх дайснаас чиний Бурхан эзэн чамайг ангижруулж амраах тэр цагт чи Амелекийн тухай дурсамжийг Тэнгэрийн доороос арчин хаях ёстой. Чи үүнийг бүү март. 하나님께서 구름 기둥 불 기둥으로 이스라엘 백성들을 인도하고 보호해 주셨음에도 불구하고 Бурхан үүлэн багна галан багнаар Израильчүүдийг удирдаад хамгаалж өгчөөд байхад хүртэл 아말렉 족속에게 잡혀가는 백성들이 있었다. Амелект үндэстэнд бариулж исэн хүмүүс байсан. 누가 아말렉 족속에게 잡혀갔다고요? Хэн Амелек үндэстэнд баригдсан гэнэ үү? 이스라엘 무리에서 뒤처진 자들. Израиль сүрэг дундаасаа тарсарсан хүмүүс. 왜 뒤처지게 됐을까요? Яагаад хоцорч тасарсан бэ? 만나를 Манаг 안 먹었거든요. идээгүй учраас. 출애굽기 Гэтэл 16장입니다. 16. 출애굽기 16장 Гэтэл 16. 13절 13 дугаар ишлэл. (16장 13절) 읽겠습니다. 16-гийн 13-ыг уншъя. Орой болоход бүдэн шувууд нисэж ирээд хуаранг бүрхөв. Өглөө нь хуарангийн эргэн тойронд шүүдэр буусан байлаа. 자, 만나는 언제 내렸다? Мана хизээ буусан бэ? 새벽에 이슬과 함께 내렸다. Үүрээр шүүдэртэй хамт буусан. 그죠? Тийм биз? 그리고 21절 21-р ишлэл. 읽겠습니다. Хамт уншъя. Тэд өглөө бүр хүн бүхэн идэх хэмжээгээрээ түүнийг хураалаа. Харин нар дээшлэн халуу шатхад тэр нь хайлдаг байлаа. 해가 뜨겁게 쪼이면 만나가 사라졌다. Нар халуун шатаад дээш гарах юм бол мана хайлдаг байсан. 자, 만나는 이슬이 내릴 때 새벽에 함께 내렸고 Мана энэ шүүдэртэй үүрээр хамт буусан. 그리고 해가 뜨면 만나도 사라졌습니다. Мөн нар халуун шатах юм бол мана ч гэсэн арилдаг. 만나를 거두려면 어떻게 되는 거죠? Энэ манаг түүхийн тулд яах ёстой вэ? 해 뜨기 전에 Нар мантахаас өмнө 일어나야 돼요. босох 그리고 해 хэрэгтэй. 뜨면 만나 사라지니까. Яг тэгэхээр нар мандчих юм бол мана хайлах учраас. 그럼 게으른 사람은 만나를 거둘 수 있었을까 없었을까? Тэгэхээр залхуу хүн манаг хурааж чадсан уу чадаагүй юу? 게으르면 Залхуурах юм бол 신앙생활 못 해요. итгэлээр амьдрч чадахгүй. 게으른 사람은 신앙생활 못 해요. Залхуу хүн итгэлээр амьдрч чадахгүй. 구원받은 성도들 중에도 게을러서 신앙생활 못 하는 사람이 많아요. Аврагсан итгэгчнэр дотроос ч гэсэн залхуун улмаас итгэлээр амьдрч чадахгүй хүмүүс олон байна. 참 부끄러운 일이죠. Үнэхээр ичгүүртэй зүйл байгаа юм тест. 죄 때문도 아니고 자기 게으름 때문에 신앙생활 못 한다. Гэм нүгэл биш өөрийн залхуугаас болж итгэлээр амьдрч чадахгүй. 자, 그러다 만나를 먹지 못하면 어떻게 되느냐? Гэтэ манаг идэж чадахгүй бол юу болох вэ? 자, 아침에 구름 기둥, 불 기둥이 떠올라서 이제 움직이기 시작합니다. Өглөө үүлэн багна, галан багна дээшээ гараад хөдлөх гэж байна. 이제 이스라엘들도 장막 거두고 막 이제 바쁘게 이제 움직여야 되잖아요, 그죠? Израильчууд ч гэсэн майхна хураагаал завгүй бүгдээрээ ачаа бараагаа зэгслээл хөдлөх гэж байна. 근데 만나를 안 먹었어. Гэтэл манага идсэн 거예요. 힘이 없어. Хүчгүй болчихсон. 힘들어. Хэцүү байна. 그럼 어떻게 돼요? Тэгвэл юу болох вэ? 점점 Баг багаар 뒤처지는 거예요. хойноос нь хоцорно. 그런 백성들이 아말렉 족속에 잡혀간 거예요. Тийм ард түмэн Амелек үндэстэнд баригдаж байсан. 아말렉 족속은요, Амелек үндэстэн 사단과 세상과 육신을 뜻해요. Сатан энэ ертөнц махбодыг илтгэж байгаа. 성경은 Библи 구원받을 성도가 싸워야 될 세 가지 적이 있다 그랬죠. аврагдсан итгэгчийн дайдах ёстой 3 дайсан байна. 뭡니까? Юу вэ? 사단과 Сатан, 세상과 ертөнц, 육신입니다. махбод. 요한 1서 1-р Иохан 5장을 봅시다. 5-аас харъя. 요한 1서 5장 1-р Иохан 5 19절입니다. 19-р ишлэл. 1388 дугаар удас. (5장 19절) 5-ын 19 읽어봅시다. уншъя. Бид Бурхныг харин бүх ертөнц нь ёрын нэгний дор байдгийг бид мэднэ. 세상은 Энэ ертөнц 악한 자 안에 처한 것이며, ёрын нэгний дор байдгаа. 여러분 이 세상 잘 보세요. Хүмүүсээ та бүхэн энэ ертөнцийг сайн хараарай. 하나님이 천지를 창조하신 분명한 증거가 가득함에도 불구하고 Бурхан тэнгэр газрыг бүтээсэн тодорхой баталгаа дүүрэн байхад хүртэл 마귀는 뭘 가르쳐요? бузар сүнс юу зааж байна? 사람은 진화됐다고 가르쳐요. Хүн хувьсан гэж зааж байна. 맞죠? Тийм биз дээ? 응? Тийм биз?
정확한 질서 법칙대로 이 세상이 움직이는 걸 보면서도 тодорхой дистараад хууль зарчмын дагуу энэ ертөнц хөдөлж байгааг харж байгаа хэрэг. 조절러라고 가르치잖아요. Аяанда гэж зааж байна. 예? 인간의 역사가 하나님 말씀대로 되어오고 있는데도 Хүн төрлөختний түүх бурхны үгийн дагуу өрнөд байхад хүртэл 다 우연이라고 말하잖아요. бүгд санамсаргүй зүйлээ гэж хэлж байна. 이 세상은요 Энэ ертөнц 악한 자에 처해 있어요. ёрын муу нэгний дор байна. 요한복음 15장 Иохан 15 19절, 19-р эшлэл. 15장 19절. 15-ын 19. (1220) удас 읽어봅시다. уншия. Хэрв та нар ертөнцийнх байсан бол ертөнц өөрийнхнийгөө хайрлах байсан. Харин та нар ертөнцийнх биш. Гагцгүй би та нарыг ертөнцөөс сонгосон юм. Тиймээс ертөнц та нарыг үзэн ядна. 자, 예수님 뭐라고 말씀했죠? Есүс юу гэж хэлж байна? 너희는 세상에 속한 자가 아니요 Та нар ертөнцийнх биш ээ. 세상에서 나의 택함을 입은 자인 고로 세상이 너희를 미워하느니라. Та нарыг ертөнцөөс сонгосон юм. Тиймээс ертөнц та нарыг үзэн яддаг. 그죠? Тийм биз? 그런데 구원받았다는 성도가 세상을 사랑해? Гэтэ аврагдсан гэж байгаа итгэж ертөнцийг хайрлаж байна. 뭐 어떻게 되는 거예요? Энэ юу болоод байна вэ? 이건 합당치 않죠. Энэ зохисгүй зүйл ээ. 우리는 세상에 살지만 세상을 사랑하면 안 되는 거예요. Бид хүн ертөнцид амьдарч байгаа ч гэсэн ертөнцийг хайрлаж болохгүй. 여러분 배가 물 위에 떠 있어야지 배로서 Хүмүүсээ зав усан дээр хөвжиж л 목적을 이룰 수 있잖아요. зорилгоо биелүүлж чадна шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 배가 물속으로 가라앉으면 배 필요 없어요. Энэ зав усан живчих юм бол завны хэрэг байхгүй. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 그리스도인이 세상 구별돼 살아야지 그리스도인답게 살 수 있지. Христэд итгэж энэ ертөнцөөс тусгаарлагдчих ил Христэд итгэгчгээ амьдарч байгаа. 이성교제도 하고 세상 죄도 짓고 술도 마시고 담배도 피고 할 짓 다 하고. Тэгэл эсрэг хүснэнтэйгээ нөхөрлөл гим нүгэл хийгээл тэгэл арх тамхи хэрэглээл хийгийсэн бүх зүйлээ 틈만 хийгээл. 나면 페이스북 봐가지고 세상 사람하고 뭔가 문자 주고받고 앉았고. 어? Цаг л гарах юм бол гар утсаа гаргаж ирээл фэйсбүүк рүү ороод энэ ертөнцийн хүмүүстэй чатлал. 문자 주고받으면 나중에 이제 만나요. Ингээ чатлаад байх юм бол дараа нь уулзнаа. 얼굴만 쳐다보고 끝납니까? Эцэстээ ингээл царайг нь хараад дуусчих. 또 죄 짓잖아요. Дахиад гим нүгэл хийн штэ. 어? 왜 그런 짓을 반복하는지 모르겠어. Яагаад энэ гим нүглийг давтан үйлдэн вэ? 배는 물 위에 떠 있을 때 배로서 가치가 있고 목적을 이룰 수 있는 거예요. Зав усан дээр хөвжиж л завны хувьд үүргээ гүйцэтгэж чадна. 그리스도인도 마찬가지예요. Христэд итгэгч нар ч гэсэн адилхан. 그리스도인 세상에서 구별돼 살아야지 그리스도인으로서의 가치와 그리스도인의 역할을 사명을 할 수 있는 거예요. Христэд итгэгч энэ ертөнцөөс тусгаарлагдчих Христэд итгэгч хүний үүрэг албаа гүйцээж чадна. 이 세상은 아담의 범죄 때문에 사단 마귀에게 넘어갔죠. Энэ ертөнц Адамын гим нүглээс болж сатан диавол руу шилжсэн. 그런데 예수님은 그런 우리를 피 흘려서 죄의 종로로 타던 우리를 구원해 주셨어요. Харин ийм биднийг Есүс цусаар орсоод гим нүглийн боодойсон биднийг аварч өгсөн. 구원받은 성도는 이제 더 이상 세상에 속한 사람이 아니고 마귀에게 속한 사람도 아니에요. Аврагдсан итгэгч дахин энэ ертөнцид харьяатай хүн биш, бас бузар сүнсэнд харьяатай хүн биш. 예수님은 제자들에게 말씀했어요. Есүс шамнартаа хэлсэн. 너희는 Та нар 이 세상에 속한 자가 아니라. энэ ертөнцийг биш ээ. 너희는 Та нар 이 세상에 속한 자가 아니라. энэ ертөнцийг биш ээ. 이 세상에서 나의 택함을 받은 자다. Энэ ертөнцөөс сонгогдсон хүмүүс ээ. 맞아요? Тийм үү? 주님이 피 흘려서 우리를 주님의 소유 삼아 주시고 세상에서 구별시켜 준 거예요. Эзэн цусаа урсгаад өөрийн өмчөө болгосон энэ ертөнцөөс тусгаарлаж өгсөн. 그렇기 때문에 Тиймээс 구원받은 성도는 주님의 피를 헛되이 하면 안 돼요. аврагдсан итгэгч эзний цусыг хоосон болгож болохгүй. 베드로전서 3장 1-р Петр 3 21절입니다. 21-р эшлэл 3장 байна. 21절 3-ын 21. 읽겠습니다. За хамт уншия. Үүний тусгал болох баптизм нь Есүс Христийн амьлалаар дамжин одоо та нарыг авардаг. Баптизм нь биеийн бусрыг арилгадаг биш, харин Бурхан дөргөх сайн мэс чанарын төлөөх гуйлд юм. 앞에서도 잠깐 침례 의미를 말씀드렸는데 Түрэн баптизмын утга учирыг хальт хэлсэн. 침례는 무엇이다? Энэ баптизм нь юу вэ? 구원받은 성도 안에 있는 이 육신의 기질, 죄의 기질을 씻어 버리고 없애는 것이 아니다. Аврагдсан итгэгч нар энэ махбодын зан чанараа, гим чанараа
угаагаад арилгачтай юм биш ээ. 침례 받았다고 해서 우리 안에 있던 죄성이 사라지는 게 아니죠. Баптизм хүртлээгээд бидний дотор байсан гэмт чанар алга болдго юм биш. 그죠? Тийм биз дээ? 육신의 기질이 여전히 남아 있다는 거예요. Махбодын зан чанар урдын адил байсаар байгаа. 로마서 7장 Ром 7 21절도 보겠습니다. 21-ээс харъя. 7장 21절. 7-гийн 21. 또 읽어볼까요? За хамт уншия. Ингээд сайныг үлдэхийг хүсдэг миний дотор муу муухай байдаг гэсэн хуулийг би олж мэдлээ. 자, 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이다. Сайныг үлдэхийг хүсдэг миний дотор муу муухайд хамт байна. 성경은 Библи 우리가 구원받을 때 우리 안에 있던 육신의 기질, 죄의 기질이 사라지는 것이 아니라고 분명히 말씀하고 있어요. бид хүн аврагдах үед бидний дотор байсан махбодын зан чанар, гэмт чанар арилдаг гэж хэлээгүй. 또한 침례 받았다고 해서 죄의 기질이 사라지는 것도 아니에요. Мөн баптизм хүртлээгээд гэмт чанар нь арилдаг юм биш ээ. 사도 바울은 구원받은 자기 안에 죄의 기질이 여전히 남아 있다라고 고백을 하고 있잖아요. Би ч бол аврагдсан миний дотор гэмт чанар урдын адил үлчгсэн байна гэж 자, хэлж. 그래서 우리는 생각을 해봐야 됩니다. Тэгвэл бид хүн бодож үзэх 왜 хэрэгтэй. 하나님은 Яагаад бурхан 예수님 피 흘려 우리를 구원해 주셨고 Есүсийн цусыг урсгаад биднийг аварч өгв. 바로 천국으로 데려가지 않고 Шууд диваажн руу дагуулад явчихлгүй. 그죠? Тийм биз? 세상 역사는 이 세상, 사단 역사는 이 세상에 Сатан ажиллаж байгаа энэ ертөнцид 우리를 두셨냐? биднийг 또 왜 тавьсан. 우리 안에 죄의 기를 두셨냐? Мөн яагаад бидний дотор гэмт чанарыг үлдээсэн бэ? 왜 그렇게 하셨어요? Яагаад тэгсэн бэ? 싸우라고. Тэмцгээд. 아말렉 족속을 천하에서 도말할지니라. Амелек үндэстнийг бүрэн хүүс тэмтэргэ. 무슨 말이에요? Юу гэсэн үг вэ? 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 사단과 싸우고 сатантай тулалдаж, 세상과 싸우고 энэ ертөнцтэй тулалдаж, 육신과 싸우라는 거예요. махбодтойгоо тулалдаа гэсэн үг. 죄의제라고 주신 것이 아니에요. Гэмнүгэл үйл гэж өгсөн юм биш ээ. 싸우라고. Тулалд гэж. 에베소서 6장입니다. Ефес 6. 에베소서 6장 10절부터 17절. Ефес 6-гийн 10-аас 17. 1326 дугаар удас 10절부터 17절 읽어보죠. 10-аас 17-г уншия. Эцэст нь эзэн ба түүний чадлын аваа хүчээр хүчрхэг байх тун та нар диаволын залмихны эсрэг зогсож чадахын тулд Бурхны өвч бүрэн зэвсгийг агс. Учир нь бидний тэмцэл бол мах цусны эсрэг биш, харин энэхүү харанхуй ертөнцийн захирагчид эрх мэдэл хүчнүүд тэнгэрлэг оршихуйдах ёрим сүнслэг хүчний эсрэг билээ. Тиймээс тэр цөвөн өдөрт эсэргүүцэх чадвартай байж бүхний гүйцэн бат зогсохын тулд Бурхны өвч бүрэн зэвсгийг ав. Бат зогс. Ингэхдээ та нар бэлхүүсээрээ үннийг бүсэлж, зөв байдлын хуйгийг өмсөж, амар тайвны сайн мэдээний бэлэн байдлыг хөлдөө өмс. Энэ бүгд дээр ёримо нэгний бүх галт сумыг унтрааж чадах итгэлийн бам бай. Авралын дуулга болон Бурхны үг болох сүнсний сэлмийг ав. 에베소서는 교회를 설명하고 있는 말씀입니다. Ефес ном чуулганы талаар тайлбарлаж 그런데 байгаа. 이 말씀에 보면 Гэтэ энэ үнээс харвал 교회는 뭐예요? чуулган гэж юу вэ? 사단과 세상과 육신과 싸우는 군대라는 거예요. Сатан ертөнц махбодтойгоо тэмцэлдэх цэрэг айран байна. 우리는 구원받은 때부터 Бид хүн аврагдсан үеэс хойш 주님 앞에 서는 날까지 эзний өмнө зогсох өдөр хүртэл 믿음의 싸움을 계속해서 싸워야 된다는 사실을 잊어버리면 안 돼요. итгэлийн тэмцлэр үргэлжлүүлэн тэмцэх ёстой гэсэн үннийг мартаж болохгүй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 이 싸움은 Энэ тэмцэл 주님 오실 때 끝나는 거예요. эзэн ирэх мөчөд дуусна. 내가 끝내는 게 아니요. Би өөрөө дуусгах юм биш. 구원받은 때부터 Аврагдсан үеэс хойш 주님 오시는 날까지 우리는 이 믿음의 싸움을 깨어서 이 믿음의 싸움을 싸워야 된다. эзэн ирэх өдрийг хүртэл энэ итгэлийн тэмцлэрээ сэргээр тулалдах. 근데 구원받은 성도가 이 싸움을 싸워야 될 무기가 뭐예요? Гэхдээ аврагдсан итгэгч энэ тэмцэлдэх зэвсэг нь юу вэ? 17절에 17 дээр 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라. Бурхны үг болох ариун сүнсний сэлмийг аваа. 하나님의 말씀은 우리 영혼의 양식이 됩니다. Бурхны үг бидний сүнсний хоол болж 우리 байгаа. 마음과 생활을 비춰보는 거울이 되기도 합니다. Бидний сэтгэл амьдралыг тусгаж байгаа тойлж болж байна. 또 Мөн 믿음의 싸움을 싸우는 무기가 되기도 합니다. итгэлийн тэмцлэр тэмцэлдэх зэвсэг болж байна. 말씀은 Үг 나의 신앙생활에 나에게 모든 것이에요. миний итгэлийн амьдралд надад бүх зүйлээ. 하나님 말씀은 Бурхны үг 나에게 надад 뭐라고요? юу гэнэ? 모든 것이라고요. Бүх зүйл. 그러니까
부지런히 매일 하나님 말씀을 읽고 묵상하는 생활 해야 되겠죠, 그죠? Тиймээс шаргуу өдөр болгон Бурхны үгийг уншиж тунгаан бодох хэрэгтэй. 하루 이틀 안 읽었다고 당장 문제 되지 않아요. Нэг хоёр өдөр уншаагүйгээ тэр дөрөв асуудал үүсэх. 그런데 Гэхдээ 그 생활이 계속 반복되면 어떻게 된다? энэ байдал нь байнга давтагдвал юу болох вэ? 마치 만나를 먹지 못했던 백성들이 무리해서 점점 뒤처진 것처럼 Яг л маана идэж чадаагүй ард түмэн сүргээсээ баг багаар тасарсан шиг 이제 계속해서 말씀을 소홀히 하고 묵상하지 않고 하면은 신앙생활에서 점점 이제 교회에서 점점 뒤처져요. үргэлжлүүлэн үгийг бодоо тунгаан бодохгүй энэ нөхөрлөөс чуулганаасаа баг багаар хоцорно. 그럼 어떻게 된다? Тэгвэл юу болох вэ? 아말렉 족속에게 잡혀간다. Амелек үндэстэнд баригдана. 사단에게 잡혀가고 Сатаанд баригдана. 세상에게 잡혀가고 Энэ ертөнцид баригдана. 육신에 끌려서 세상으로 돌아가. Махбодтой чирэгдээд энэ ертөнц рүү буцаад явчихна. 우리 교회 그런 식구들 많죠. Манай чуулганд ийм ахын дүүс олон байгаа. 그죠? Тийм биз 우리 дээ. 교회 그런 식구들 많아요. Манай чуулганд ийм ахын дүүс олон байна. 그거 보면서 똑같이 하면 안 되잖아요. Тэгээ харсан атлаа дахин давтаж болохгүй шүү дээ. 저는 구원받고 Би аврагдаад 죄송합니다. уушлаа. 구원받고 이스라엘 백성들의 역사를 성경 기록된 말씀을 좀 묵상하면서 Аврагдаад Библиэлд бичигдсэн Израилийн түүхийг тунгаан бодонгоо 처음에 이렇게 생각했어요. эхэндээ ингэж бодсон. 야, 이 세상은 너무나 어리석고 너무나 고집스럽다. Израильчууд дэндүү мунхаг, дэндүү зөрүүд юм аа. 응? 아, 왜 구름기둥 불기둥이 자기들 머리에 떠 있는데, 그죠? Үйлэн баг, галан баг нь өөрсдийнх нь толгой дээр байгаа шүү дээ. 하나님 원망해. Гэтэл бурханд гомдлоод байна. 매일 만나를 내려주는데 Өдөр болгон маанаг буулгаж өгч байна. 하나님 원망해. Гэтэл бурханд гомдлж байна. 그죠? Тийм биз дээ? 야, 그러고 보면서요. Үүнийг харангаа 이거 바보들 아니야? энэ ямар тэнэг хүмүүс вэ? 바보들이잖아 이거 이렇게 생각했어요. Ямар тэнэг хүмүүс вэ л гэж 근데 그 боддог. 바보가 나더라고. Гэтэл тэр тэнэг хүн нь би байсан. 보면서 난 똑같이 하고 있잖아. Яг харсан атлаа би адилхан үйлдээд байна шүү дээ. 더 바보야, 더 바보. 어? Илүү тэнэг байна. 맞죠? Тийм биз? 주님은 성경에다가 이스라엘의 역사를 기록해 주면 그렇게 하지 말라고 교훈해 주었는데 Бурхан эзэн Библиэлд Израилийн түүхийг бичсэн нь тэгэж болохгүй гэж сургамжилж байна. 보면서 또 해. 똑같이 해. Харсан хэрнээ би өөрөө давтаж 더 байна. 어리석고 또 고집스럽고 또 바보 같은 사람인 거예요. Илүү мунхаг, илүү зөрүүд, илүү тэнэг хүн нь би байна. 자, 그런데 우리가요. Гэтэ би төхөн. 우리도 좀 마음을 정하고요. Би төхөн ч гэсэн сэтгэлдээ шийдэж 신앙생활을 잘해봐야 되겠다는 마음을 좀 가질 필요가 있어요. итгэлээрээ сайн амьдрыг гэсэн сэтгэлдээ болох хэрэгтэй. 핸드폰 보면 좋은 거 사야지. Гар утсаа харах юм бол сайн зүйлийг TV авнаа. 보면 좋은 거 사야지. Зураг үзэх юм бол энэ сайхан зүйлийг авнаа. 자동차 보면 더 좋은 거 사야지. 그런 생각하면서 Машин харах юм бол илүү сайхныг нь авнаа гэж боддог 왜 юм. 구원 받았으면서 신앙생활은 더 잘해야겠다. Яагаад аврагдсан хэрнээ итгэлээр илүү сайн амьдрья 그런 마음은 갖지 않을까. гэж бодохгүй байна вэ? 참 이상하죠. Их сонирн байгаа шүү. 신앙생활을 내가 좀 더 잘해봐야 되겠다. Итгэлээрээ би үнэхээр сайн амьдрий. 이 세상 거는 잠깐 또 없어지잖아요. Энэ ертөнцийн зүйл чинь түр байж байгаад устдах зүйл шүү дээ. 근데 하나님 우리에게 영원한 것을 약속하셨는데 Харин бурхан бидэнд мөнхийн зүйлийг амласан. 우리가 구원받고 있다는 신앙을 하면서요. Бид аврагдаад энэ газар дээр итгэлээр амьдрангаа. 야, 내가 신앙생활 맨날 이렇게 바보같이 할 게 아니고 Би итгэлээрээ байнга л ийм тэнэг юм шиг амьдрахаа болио. 하나님을 좀 정말 잘해봐야 되겠다. Одоо нэг сайн амьдраад үзье 그런 결심을 가지면 하면 안 될까요? гэж шийдвэр гаргаж болохгүй гэж юу? 하나님이 안 도와줄까요? Бурхан туслахгүй байх уу? 저는 하나님 도와줄 거라고 생각해요. Би бурхан надад их тусалнаа. 사실 그런 성도가 신앙생활에 기쁨이 있고 힘이 있는 거예요. Үнэндээ ийм итгэгчд итгэлээр амьдрахад баяр хөөр хүч байдаг. 제가 뭐 우리 중고등 어제 중고등 기자 때도 잠깐 얘기했는데 Өдөр ахлах тундын нөхөрлөлөөр түр хэлсэн. 오면서 자동차 사고가 큰 게 또 날 뻔했어. Ирж jaгаад автны ослолт нэг орох шахсан. 이제 집에 이제 가기 전에 이렇게 자동차 뒷바퀴를 바꿨는데 이 사람들이 어느 사람들인지 모르겠지만 아무튼 대충 제대로 안 박아놔가지고 이제 헐렁헐렁 거리는 것이 볼트가 빠졌어요. Баян үйлгийн семинар руу явахаас өмнө хойдлын 2 дугуйгаа сольсон. Гэтэл энэ боолтын сольсон үнэн хальт мөлт зүгээр л тэгээд хийгээд тавьчихсан. 달리는데 갑자기 뭐 다다다다닥 하더라고. Тэгээ явж исэн чинь ингээл машин бүр ингээл тар хийгээл 뒤에 дууссан. 계신 자매님들은 다 이러고 주무시고 계셨어요. Хойн сууж исэн ээжүүд бол бүгдээрээ л унтж байсан. 저 혼자만요. 다다다다 Би 해가지고 차를 ганцаараа 세웠어. ингээл тар дуурахын сонссон. 보니까 볼트가 빠져 있는 거예요. 부러져 있고 알았지? 빠져 있고 Боолт нь хугараад унчихсан байна. 양쪽 뒤쪽이 다 Хоёр талын хоёр боолт. 가스통 싣고 가고 있었는데 가스통 싣고 오고 있어요. Дотроо газны боллоо ингээд бас ачцсан явж исэн. 야, 이게 제가 셀레니게 선교하다가 그런 이유 때문에 한번 자동차 사고를 크게 당한 적이 있거든요. Би сэлэнгэд байхдаа сайн мэдээ дарааж байхдаа ийм шалтгааны улмаас нэг том автын осолд орж исэн. 그래서 그때 차 똑같은 차에서 저런 차랑 똑같은 차였는데 Яг одоо унж байгаа машинтай адилхан машин байсан. 그 차를 폐차시켰어요. Тэгээд тэр өмнө нь барьж исэн машинаа бүрэн сольсон. 그게 사고가 나서.
тэр автын ёсод орсны дараа 이번에 또 그런 일을 겪고 그런 사고 정말 날 뻔했죠, 그죠? энэ удаа ч гэсэн тийм осол гарах шахсан. 자, 근데요, Гэхдээ 뭐 마음속에 여러 가지 복잡한 생각이 들었어요. сэтгэлд маань маш олон зүйлийг бодогдсон. 야, 이거 볼트 하나 조이는 것도 진짜 성실한 사람이 해야 되는데, 응? Нэг болтыг чангалахад хүртэл их одоо ажилдаа үнэн шудрах хүнэл хийх ёстой юм байна. 그잖아요. Тийм биз дээ? 진짜 세상에서 필요한 사람은 성실한 사람이더라고. Энэ ертөнцийн хэрэгтэй үнэн шудрах. 똑똑한 사람이 아니고 Ухаантай хүн биш. 성실한 사람. Өөрийн ажилдаа мэрэлдтэй 그잖아요. шаргуу хүн. Тийм биз дээ? 나는 그런 사람 많을 것 같아. 나중에 주님 앞에 가면요, 살인자들이 진짜 많아질 것 같아. Одоо дараа нь эзний өмнө очих юм бол алуурчин гэсэн тодотолтой хүмүүс олон гарч ирэх. 볼트 제대로 안 조여가지고 사고 나서 죽은 사람도 생기면 Одоо 그 사람이 болтож 살인자잖아. зөвөр чангалж чадахгүй энээс болж автын осол гарах юм бол тэр хүн алуурчин болж таарч 그잖아요. шүү. Тийм биз дээ? 그리고 또 하나는 뭐 여러 가지 생각이 들긴 했지만 олон бодол бодогдсон ч гэсэн дахиад нэг нь 하나님 막아주셨다. бурхан хамгаалж өгсөн. 첫 번째 사고 때도 죽을 수 있는 상황에서 하나님이 살려주신 것처럼 Эхний осол ч гэсэн үхээс өөр аргагүй нөхцөл байдал бурхан аварч өгсөн. 이번에도 진짜 크게 사고 날 수 있는 상황이었는데 하나님 막아주셨다. Энэ удаа ч гэсэн том осолд орох байсан. Гэхдээ бурхан хамгаалж өгсөн. 이제 그런 생각이 들면서 Гэхдээ үүнийг бодонгоо 야, 할 일 있으니까 하나님 살려주셨지, 그죠? хийх ёстой ажил байгаа учраас л бурхан амийг маань аварсан шүү дээ, тийм 맞죠? ээ? Тийм биз? 우리가 할 일을 다 하면 주님이 세상에 두실 이유가 없어요. Тэр хийх ажлаа бүгднийг хийчих юм бол эзэн энэ ертөнцийн дээр байлгах шаардлага 여러분, байна. 우리가 이 땅에 사는 이유는 하나님께서 우리에게 할 일 있으니까 너 할 일 하고 오라고 시간과 기회를 주신 거예요. Хүмүүсээ бид хүн энэ газар дээр амьдарч байна гэдэг чинь бурхан бидэнд хийх ёстой ажил байгаа учраас тэр боломж цаг хугацааг өгч байна. 그러니까 Тиймээс 잘해야죠. сайн амьдрах хэрэгтэй. 하나님이 나에게 기회와 시간을 주셨으니까. Бурхан надад боломж цаг хугацааг өгсөн учраас 기왕 신앙생활 할 거 정말 잘해야죠, 그죠? нэг л удаа итгэлээр амьдарч байгаа юм чи үнэхээр сайн амьдрах хэрэгтэй. 그렇지 않아요? Тийм биз дээ? 그런 마음 들더라고요. Ийм сэтгэл төрсөн. 다섯 번째, Тавтан 근데 교회 안에 광야 교회 안에는 여러 가지 죄와 문제가 있을 때는요, 이 진행할 수가 없었어요. сүлдөх чуулган дотор олон төрлийн асуудал гэм нүгэл байх үед хөдөлж явдаггүй байсан. 신명기 Дээд туйл 24장을 봅시다. 24-өөс харъя. 신명기 24장 Дээд туйл 24 8절 9절 8-9 дэх 8절 9절 읽어봅시다. 24-ийн 8-9-ыг уншийе. Чи арьсны халдварт өвчнөөс болгоомжил дахиж левичүүдийн та нарт заах бүгдийн дагуу хичээнгүйлэн хий. Миний тэдэнд тушаасанчлан та нар анхааралтай үйлд. Та нарыг Египтээс гарч явсны дараа замд эзэн бурхан чинь Мириамд юу үйлцнийг санагтун. 자, 하나님은 이스라엘 백성들이 광야를 통과하고 있을 때에 Бурхан Израилийн ард түмэн цөлийг туулаад явж явах хугацаанд 하나님께서 미리암에게 행하신 일을 기억하라고 말씀했어요. эзэн бурхан чинь Мириамд юу үйлцнийг санаа гэж байна. 하나님께서 미리암에게 행하신 일이 뭔지 혹시 아시고 계신가요? Бурхан Мириамд юу үйлцнийг санаж байгаа мэдж байгаа юм байна уу? 민수기 12장에 보면 Тооллого 12-оос 10-д 이 미리암과 아론이 교만한 마음을 품고 모세를 대적하고 비방한 사건이 기록되어 있어요. Мириам Арам бардам сэтгэлээр Мосег эсэргүүцэж хавцсан үйл явдал бичигдсэн. 하나님은 모세를 대적하는 일을 주동했던 이 미리암에게 문동병이 들게 하셨어요. Бурхан Мосег эсэргүүцэхэд өдөн гатгсан энэ Мириамд уйман өвчин тусгасан. 근데 모세는 이제 미리암을 위해서 기도했어요. Харин Мосе Мириамын төлөө 하나님께서 залбирсан. 모세 기도를 들으시고 미리암에게 문둥병을 고쳐 주셨거든요. Бурхан Мосегийн залбирлыг сонсоод Мириамын уйман өвчнийг идгээсэн. 그런데 Гэхдээ 미리암이 문둥병이 들은 7일 동안에는 이스라엘 백성들은 진행할 수가 없었다. Мириам уйман өвчин туссан 7 хоногийн хугацаанд Израильчууд ийш тийшээ явах боломжгүй байсан. 민수기 Тооллого 12장을 보겠습니다. 12-оос харъя. 13절부터 16절이에요. 13-аас 16. 민수기 12장 Тооллого 12, 13절부터 16절 13-аас 16. 읽어봅시다. Уншия. Мосе эзэн өөд хашгиран бурхан түүнийг эдгээгээж гуйж байна гэв. Эзэн Мосед хэрв эцэг нь түүний нүүрлүүн нулимсан бол тэрээр 7 хоногийн турш ичгүүрээ үүрэхгүй байсан гэж үү. Түүнийг 7 хоногийн турш хуарангийн гадна хорж дараа нь эргүүлэн авч болох юм гэв. Тийхүү Мириам 7 хоногийн турш хуарангийн гадна хоригдсон бөгөөд түүнийг эргэж ирэхээс нааш ард олон аянд гарсангүй. Дараа нь ард олон Хезеротоос нүүж Параны цөлд буудаллав.
자, 우리 이 말씀을 통해서 무엇을 교훈 받아야 될까요? Бид бүхэн энэ үгээр дамжуулан юуг сургамж авах хэрэгтэй вэ? 미리암 한 사람의 교만과 죄 때문에 Мириам гих ганц хүний бардан байдал гим нүглээс болж 온 이스라엘 백성들이 진행하지 못하게 됐다는 거예요. бүхий л Израильчууд хөдлөөд явах боломжгүй байсан. 그죠? Тийм биз дээ? 우리는 동일한 교훈을 아간의 범죄를 통해서도 배울 수 있어요. Бид бүхэн адилхан сургамжийг Аханы гим нүглээс олж авах боломжтой. 자, 여리고성 이스라엘 백성들이 가나안 땅 들어가서 가장 먼저 정복한 성이 여리고성이죠. Израилийн ард түмэн Канаант руу хамгийн түрүүлж эзэлсэн хот нь Ирохо цайз. 하나님은 이스라엘 백성들에게 여리고성에서 취한 것은 다 하나님께 드리라고 말씀했어요. Бурхан Ирохо цайзаас авсан бүх зүйлээ эхлээд Бурханд бүгдийг өргөө гэж хэлсэн. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 그 땅을 정복하는 과정은 마치 추수하는 것에 비유할 수가 있어요. Израильчууд Канаан нутагт ороод тэр Канаан нутгийг эзэлж байгаа нь яг л ургац сураахтай зүйлсэн. 처음 거둔 거 누구한테 드려야 되는 거예요? Эхний ургацаа хинд өргөх хэрэгтэй вэ? 하나님께요. Бурхан. 그런데 야간이 욕심을 부렸죠. Гэтэл Ахан шунсан 옷과 은과 금을 취해서 숨겼어요. хувцас алт мөнгийг аваад нуусан. 근데 그 결과가 어떻게 나타났다? Үүний үр дүнд юу болсон бilé? 여리고성을 정복한 후에 이스라엘들이 아이성 전쟁을 하러 갔는데 Ирохо цайзыг эзэлсний дараа Израилийн ард түмэн Ай цайзыг эзлэхээр явсан. 아이성은 너무나 작고 약한 성인데도 불구하고 Ай цайз дэндүү сул дорой хүчин мөхөс цайз байсан ч гэсэн 이스라엘 백성들이 아이성 정복에 실패하고 많은 백성들이 죽임을 당했어요. Израильчууд Ай цайзыг эзлэхдээ бүтэлгүүтээд олон Израильчууд өгсөн. 그 이유는 누구 때문이었다? Энэ шалтгаан нь хинээс болсон бэ? 아간. Ахан. 아간 한 사람 때문에 온 이스라엘 백성들이 전쟁에 패하고 많은 사람이 죽임 당한 거예요. Ахан гих ганц хүний гим нүглээс болж бүхий л Израильчууд дайндаа ялагдаад олон хүмүүс өгсөн. 여호수아 7장입니다. Йошуа 7 10절부터 10-аас 13절. 13. 여호수아 7장 10절부터 13절 읽겠습니다. Йошуа 7-гийн 10-аас 13-ыг уншийе. Тэгтэл эзэн Йошуад өндийн бос юунд чи нүрээрээ унаад байна вэ? Израиль нүгэл үлдэж тэдэнд тушаасан гэрээг минь бас зөрчсөн. Тэд хориг зээртэй зүйлсээс зармыг авч хулгай хийж бас хуурам мэхэлсэн. Түүгээр барахгүй тэдгээрийг өөрсдийн эд зүйлс дунд тавьсан. Израилийн хүүгүүд өстөн дайснаа эсэргүүцэж чадахгүй бөгөөд тэд дайсандаа нуруугаа харуулан зүгтсэн. Учир нь тэд өөрсдөө хориг зээр болсон юм. Та нар өөрсдийн дотроос тэрхүү хориг зээртэй зүйлсийг бүгдийг устгахаас нааш би та нартай цаашид хамт байхгүй. Бос ард олныг ариусгах нь тэдэнд маргаашийн төлөө өөрсдийгөө ариусгацгаа. Учир нь Израилийн бурхан эзэн ийхүү айлтжээ. Израиля та нарын дунд хориг зээр болсон зүйлс байна. Тэр хориг зээр болсон зүйлсээ дотроосоо зайлуулахаас нааш та нар дайснаа эсэргүүцэж чадахгүй. 미리암은 한 사람의 교만과 죄, Мириам гих ганц хүний бардамнал 아간 гим нүгэл, 한 사람의 욕심과 죄가 Ахан гих ганц хүний шунал гим нүгэл 온 이스라엘 백성들에게 영향을 주었다는 것을 통해서 우리가 배워야 될 교훈이 뭘까요? бүхий л Израильчуудад нөлөөсөн гэдгээр дамжуулан бид авах сургамж юу вэ? 여러분, 성도 한 사람의 죄는 그 한 사람의 죄로 끝나는 게 아니에요. Итгэгч нэг хүний гим нүгэл тэр нэг хүнээр дуусахгүй. 교회는 Чуулган 한 몸이거든요. нэг бие. 그래서 Тиймээс 성도 한 사람이 죄를 지면요, 교회 전체가 더럽혀져요. итгэгч нэг хүн гим нүгэл үлдэх юм бол чуулган бүхэлдээ бузарлагдана. 그러면 하나님이 더러운 교회를 통해서 역사하시겠어요? Тэгвэл бурхан бохор заваан чуулганаар дамжуулан ажиллах уу? 역사 안 합니다, 여러분. Ажиллахгүй. 나 한 사람의 교만, 나 한 사람의 욕심, 나 한 사람의 죄가 Би гих ганц хүний бардамнал, би гих ганц хүний шунал, би гих ганц хүний гим нүгэл 교회 전체를 더럽히고 чуулганыг бүхэлд нь бохор. 하나님의 역사를 하나님이 더 이상 우리 교회를 통해서 역사 안 하시게 만들 수 있다는 거 알아야 돼요. Дахин бурхан манай чуулганаар ажиллаа явуулахгүй болгоход хүргэж чадна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 이 중요한 겁니까? 안 중요한 겁니까? Энэ чухал байна уу, чухал биш байна уу? 중요한 거예요. Чухал байна. 고린도전서 5장 1-р Коринт 5 6절부터 8절입니다. 6-аас 8. 5장 6절부터 8절 5-ын 6-аас 8 1291-р удас 읽어봅시다. уншия. Та нарын сайрхалчин сайн юм биш. Өчүүхэн хөрөнгө зуурсан гурилыг бүхэлд нь эсгэгдгийг та нар мэдэхгүй гэж өв. Тиймээс та нар эсгэгдээгүй юм шиг шин зуурсан гурил байхын тулд хуучин хөрөнгийг цэвэрэл.
Учир нь алгасал баярын хураг маань болох Христ нэтлүүлсэн. Ийнд бид хуучин хөрөнгөөр бус, хорсол ба хорон муугийн хөрөнгөөрч бус, харин чин сэтгэлийн ба үнний эсгээгүй талхаар баяраа тэмдэглэе. 누룩은 죄를 뜻하죠. Хөрөнгө гэдэг нь гим нүглийг илтгэж 어린 байгаа. 양 대신 예수님은 우리 죄를 대속하기 위해서 피 흘리셨습니다. Хураг болох Есүс бидний өмнөөс цусаа урсгаж өгсөн. 그렇기 때문에 구원받은 성도는 이제 죄 없는 생활을 하려고 노력을 해야 되죠. Тиймээс аврагдсан итгэж одоо гим нүгэлгүй амьдрах гэж хичээх хэрэгтэй. 6월절 다음 날 7일 동안 무교절을 지키잖아요. Алгасал баярын дараа нь 7 өдрийн турш эсгээгүй талхны баярыг 그죠? сахидаг. Тийм ээ. 6월절은 뭘 뜻합니까? Алгасал баяр нь юу хэлж 예수님이 байгаа вэ? 죽으심 뜻하는 거예요. Есүсийн үхлийг хэлж байна. 그럼 7일 동안 이어지는 무교절은 뭘 뜻합니까? Тэгвэл 7 өдөр үргэлжилж байгаа энэ эсгээгүй талхны баяр нь юу хэлж байна вэ? 구원받은 성도들의 죄 없는 생활, 구별된 생활을 말하는 거예요. Аврагдсан хүмүүсийн гимгүй амьдрал, тусгаарлагдсан амьдралыг хэлж байна. 여기 보면요, 두 가지 누룩이 나와요. Эндээс харах юм бол 2 хөрөнгө гарч байна. 7절에 7 дээр 자, 우리가 명절을 지키되 бид энэ баярыг сахихдаа 묵은 누룩도 말고 хуучин хөрөнгө бус 8절에 8 дээр 괴악하고 악독한 누룩도 말고 хорсол ба хорон муугийн хөрөнгөөрч бус. 묵은 누룩이란 걸 뭘 말할까요? Хуучин хөрөнгө гэж юу хэлж байна вэ? 육신에 속한 죄. Махбодын харьяатай гим нүглийг хэлж байна. 우리가 구원받기 전에 육신의 기질을 쫓아 살면서 지었던 죄. Бид бүхэн аврагдахаас өмнө махбодын зан чанараа дагаад үйлдэж байсан гим нүгэл. 이제 버리라는 거예요. Одоо үүнийг хаяа гэж байна. 두 번째, Хоёрт нь 괴악하고 악독한 누룩이라는 건 뭐냐면은 хорсол ба хорон муугийн хөрөнгө гэдэг нь юу вэ гэхээр 믿음에서 떠나게 하는 잘못된 교훈, 가르침을 뜻하는 거예요. итгэлээс холдуулж байгаа буруу сургаал сургамжийг хэлж байна. 그게 괴악하고 악독한 누룩입니다. Энэ нь хорсол ба хорон муугийн хөрөнгө. 자문에 보면 Сургаал төгсөөс 아들아, хөгөөдөө 믿음에서 떠나게 하는 교훈을 받아들이지 말라라고 경고하고 있잖아요. итгэлээс холдуулж байгаа сургамжийг бүх хүлээж ав гэж анхааруулж байна. 미리암처럼 마음이 교만해지면, Мириам шиг сэтгэл нь бардан болж байгаа. 아간처럼 자기 욕심을 절제하지 못하면 Ахаан шиг өөрийн шунлаа захирч чадахгүй 어떻게 돼요? юу болох вэ? 하나님 말씀 듣고도 하나님 말씀 무시해 버려요. Бурхны үгийг сонсож байгаа хэрнээ Бурхны үгийг үл тоомсорлоо. 하나님 말씀을 등 뒤로 던져 버린다니까요. Бурхны үгийг нурууныхаа хойшоо шидчихнэ. 나는 괜찮아. Би зүгээр 불순종하게 돼. дуулуургүй ханддаг. 자기에서 끝나는 게 아니고 교회 전체가 더럽혀진다. Өөрөөр нь дуусахгүй чуулган бүхэлдээ бохир болно. 기억해야 됩니다. Үүнийг санах хэрэгтэй. 마지막 하나만 더 말씀드릴게요. Төгсгөлд нь нэг зүйлийг 광야 교회는 광야를 통과하면서 세대 교체가 이루어졌어요. Цөлтөг чуулганд сүлийг тууланга шинэ үеийнхэн солигдсон. 민수기 Тооллого 26장입니다. 26 63절부터 65절. 63-аас 65. 26장 Тооллого 26 63절부터 65절. 63-аас 65. 읽어봅시다. За хамт уншия. Ирохогийн харалдаа Йордны зэрэгэлдэг Мобийн талд Израилийн хөгүүдийг тоолсон Мосе болон тахилж Элезараар тоолуулсан хүмүүс энэ болоо. Харин Синайн цөлд Израилийн хөгүүдийг тоолсон Мосе болон тахилж Аароноор тоолсон хүмүүс тэдний дунд үгүй байлаа. Учир нь эзэн тэдний тухайд тэд цөлд зайлшгүй үхэх болно гэж айлцсан. Ебүнегийн хүү Калеб болон Нууны хүү Йошуагаас өөр нэг ч хүн тэднээс үлдээгүй ажээ. 민수기를 보면 Тооллого номноос харвал 애굽에서 나온 이스라엘들이 광야를 통과하는 동안에 2번 인구 조사를 한 기록이 나와요. Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн цөлийг туулангаа 2 удаа хүн амын тооллого явуулж. 첫 번째 인구 조사는 Эхний хүн амын тооллого нь 모세와 제사장 아론이 시내 광야에서 진행을 했고, Мосе тахилж Аарон Синай уулан дээр явуулсан 두 번째 тооллого. 인구 조사는 여기 기록된 것처럼 Хоёр дахь тооллого нь энэ дээр бичигдсэн шиг 모세와 제사장 엘르아살이 여리고 맞은편 모압 평지에서 진행을 했어요. Мосе болон тахилж Элезар Ирохогийн харалдаа Йордны зэрэглдэг Моб талд энэ тооллогыг явуулсан. 자, 그런데 왜 이스라엘들은 광야를 통과하면서 2번이나 인구 조사를 해야만 했을까? Гэтэ Израильчууд яагаад цөлийг туулангаа 2 удаа хүн амын тооллого хийх ёстой 왜요? болсон бэ? Яагаад вэ? 애굽에서 나온 첫 세대가 광야를 지나면서 다 죽었기 때문에 그래요. Египтээс гарсан анхны үеийнхэн цөлийг туулангаа бүгд цөлд үхцгээсэн. 다시 말하면 Өөрөөр хэлбэл 이스라엘들은 애굽에서 나와서 가나안 땅을 들어가기까지 광야 생활하면서 세대 교체가 이루어졌다. Израильчууд Египтээс ороод Канаан нутаг руу орох хүртэл цөлд шинэ үеийнхэн солигдсон байна. Үе 그러면 солигдсон. 이 사건이 우리에게 주는 교훈이 뭘까요? Тэгвэл энэ үйл явдлын бидэнд өгч байгаа сургамж юу вэ? 애굽에서 나온 처음 세대, Египтээс гарсан анхны үеийнхэн 애굽과 Египт, 홍해와
улаан тэнгис 광야에서 цөл 하나님의 놀라운 기적과 능력과 은혜를 경험했어요. Бурхны гайхалтай гайхамшиг хүч чадал нэгүслийг мэдэрсэн. 그러면서도 반복해서 하나님을 불신했죠. Тэгсэн хэрнээ давтамжтай бурхан дуулуургүй хандсан. 그래서 하나님 어떻게 했어요? Тиймээс бурхан яасан бэ? 애굽에서 나온 첫 세대는 광야에서 다 죽게 될 것이라고 말씀했어요. Египтээс гарсан анхны үеийн цүлд бүгдээрээ үхцгэх болно гэж хэлсэн. 그런데 Гэхдээ 애굽에서 나온 그 첫 세대가 누굴 뜻하느냐? Египтээс гарсан анхны үеийн хэнийг хэлж байна? 구원받은 성도 안에 남아있는 육신의 기질을 뜻하는 거예요. Аврагдсан итгэгчийн дотор үлчгсэн байгаа махбодын зан чанарыг хэлж байна. 우리 안에도 Бидний дотор ч гэсэн 애굽에 속한 애굽 사람의 기질, 육신의 기질이 남아 있다니까요. Египт хүний зан чанар, махбодын зан чанар үлчгсэн байна. 있어요, 없어요? Байгаа юу байхгүй юу? 있어요. 네, 로마서 8장 Ром 8 7절 8절입니다. 7-8 дахь ишлэл. 7절 8절 7-8 읽어봅시다. уншия. Махбодын бодол санаа бол Бурхны эсрэг дайсагнал юм. Яагаад гэвэл энэ нь Бурхны хуйлд захирагддаггүй бөгөөд тэгж чадах ч үгүй. Махбодынхоор байгсад Бурхан таашаагдаж чадахгүй. 8절까지. 8 хүртэл. 여기 말한 육신의 생각은 저 교회당 밖에 있는 세상 사람들이 육신의 생각을 말하는 게 아니에요. Энэ дээр хэлж байгаа махбодын бодол санаа гэдэг нь энэ ертөнцийн байгаа хүмүүсийн бодол санааг хэлээгүй. 어디 안에 있는? Хаана байгаа? 구원받은 성도 안에 남아 있는 육신의 생각을 말하는 거예요. Аврагдсан итгэгчдийн дотор үлчгсэн байгаа махбодын бодол санааг хэлж байна. 그런데 гэхдээ 육신의 생각은 махбодын бодол 하나님과 원수가 되나니 Бурхны эсрэг дайсагнал. 하나님의 법에 굴복할 수가 없다. Бурхны хуйлд захирагддаггүй. 굴복 안 한다는 거죠. захирагдахгүй гэсэн үг. 응? 그래서 Тиймээс 육신의 속한 육신의 생각을 따라 살아가는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수 없다라고 말씀하는 거예요. махбодын бодлынхоо дагуу амьдарч байгаа хүн Бурхныг баярлуулж чадахгүй гэж. 구원받아도 Аврагдсан ч гэсэн 육신의 생각을 따라 살면은 하나님과 어떻게 된다? махбодын бодлоо дагаад амьдрууд Бурхантай юу болно гинөө? 원수 된다. 하나님 원수 된다. Дайсан болно гэж байна. 구원받은 성도 중에 그런 사람들 많아요. Аврагдсан хүмүүс дундаас ч гэсэн ийм хүн олон 입으로는 байна. 구원해 주신 거 감사합니다. 주님 피 흘려서 나를 구원해 주셔서 감사합니다라고 말은 하지만 Амаараа аварч өгсөнд баярлалаа. Эзэн цусаа урсгаад аварч өгсөнд баярлалаа гэж хэлж байгаа ч гэсэн 실제 생활은 육신의 생각을 따라 살면서 하나님과 원수되는 삶을 살아가는 사람들 많다니까요. боддоор өөрийн махбодын бодлоо дагаад амьдраад Бурхны эсрэг дайсан болж байгаа хүмүүс олон байна. 우리 안에 그런 모습이 있는지 없는지 한번 확인해 보시기 바랍니다. Бидний дунд ийм дүрэгт өрөх байна уугүй юу гэдгийг нэг шалгаад үзээрэй. 구원받은 성은 어떻게 살아야 됩니까? Аврагдсан итгэгч яаж амьдрах хэрэгтэй вэ? 12절 13절 12 13 읽겠습니다. 8-12 13-ыг уншия. Тиймд ах дүүнраа бид өртнүүд мөн боловч махбодын дагуу амьдрахын төлөө байдаг махбодын өртнүүд бишээ. Хэрв та нар махбодын дагуу амьдрал үхэн харин та нар сүнсээр биеийн үлсийг үхэлд хүргвэл амьдрах болно. 구원받은 성도는 생명을 비친 자입니다. Аврагдсан итгэгчнэр амийн өртөнгүүд. 그죠? Тийм биз? 여러분 생명보다 더 귀한 거 없잖아요. Амь наснаас илүү эрхэм үнэтэй зүйл гэж. 그런데 гэхдээ 예수님 피 흘려서 자기 생명을 버려서 우리에게 영원한 생명을 주셨어요. Есүс цусаа орсгаад өөрийн амиа үл хайрлаад бидэнд мөнх амийг өгсөн. 그런데 그 빚을 큰 빚을 졌음에도 Гэтэл ийм том өрөнд орсон хэрнэ. 그 은혜를 잊고 산다면 정말 악한 거죠. Энэ нэгүслийг матаад амьдрчвал үнэхээр хором уу хэрэг. 우리가 구원받기 전에는 Бид хүн аврагдахаас өмнө 하나님 몰랐기 때문에 죄를 짓고 살았어요. Бурхныг мэдгүй байсан учраас гэм нүгэл үлдэж 그런데 амьдрсан. 구원받은 성도가 구원받은 후에 Харин аврагдсан итгэж аврагсныхаа дараа 여전히 육신의 생각을 쫓아 죄 짓고 산다면 그거는 정말 하나님의 은혜를 무시하는 거죠. урдын адил махбодынхоо дагуу гэм нүгэл үлдээд амьдрч юм бол тэр нь жинхнээсээ Бурхны нэгүслийг үл тоож байгаа хэрэг. 그렇잖아요. Тийм биз дээ? 그렇게 살아서는 안 되죠. Ингэж амьдрч болохгүй. 자, 성경 말씀했습니다. Библи хэлж байна. 13절에 13 дээр 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 сүнсээр биеийн үлсийг үхэл төрвөл амьдрах болно. 구원받을 때 우리 안에 성령이 들어오십니다. Аврагдах үед бидний дотор ариун сүнс 여러분 орж 우리는 байгаа. 뭘 기도해야 될까요? Тиймээс бид хүн юуны төлөө залбирах хэрэгтэй вэ? 성령의 인도하심을 따라 살게 해달라고 기도해야 됩니다. Ариун сүнсний удирдлагын дагуу амьдруулаад өгөөч гэж залбирах. 내 마음을 Өөрийн 내 сэтгэлээ, 생활을 өөрийн амьдралаа 성령께서 인도하시고 주장해 주시기를 기도해야 됩니다. ариун сүнс удирдах зааж сургаарай гэж залбирах хэрэгтэй. 더 이상 죄의 종로로 타지 않고 Дахин гэм нүглийн бод биш. 하나님의 말씀과 뜻을 따라 살게 해달라고 기도해야 되는 거예요. Бурхны хүслийн дагуу амьдруулж өгөөч гэж залбирах хэрэгтэй. 구원을 받아도 Аврагсан ч гэсэн 육신의 생각을 쫓아 살면 махбодын бодлоо дагаад амьдрал 하나님 말씀에 순종할 수도 없고 Бурхны үгэнд дуулууртай хандаж чадахгүй. 하나님 기쁘시게 할 수도 없어요. Мөн Бурхныг баярлуулж чадахгүй.
여러분 우리 육신이 Хүмүүсээ бидний энэ махбод 우리가 섬겨야 될 대상이 아니에요. бидний үйлчлэх ёстой нэгэн биш ээ. 네? 아시겠어요? Ойлгосноо? 육신이 좀 자자. Махбод унт яа. 5분만 더 자자. 5 минут унт. 야 아직 늦었다. 한 10분만 있다 가자 교회당에. Араахан болоогүй штэ 10 минут байж байгаа сүм рүүгээ очиё. 어떻게 해야 돼요? Яах ёстой вэ? 이놈의 육신. 정신 차려. Махбод эрүүл ухаантай 끌고 가야죠. гэж чирээд ирэх хэрэгтэй. 어? 육신이 그렇게 얘기한다고. Махбод нь тэгэж хэллээ гэд 그럴까? тэгэх үү? 이렇게 하면 안 된다고. Гэж болохгүй. 어? 육신은 Махбодыг 엄하게 다스려야 되는 거예요. хатуу ширүүн захирах хэрэгтэй. 육신을 막 어유 쭈쭈쭈쭈 하고 막 그게 막 받아주고 막 하면 안 돼요. Махбодоо өөгшүүлээд өхөөрдөд байж болохгүй. 우리 저기 자녀들 키울 때도 마찬가지죠. Үр хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэхдээ ч гэсэн 자녀를 өсвөртөө ч гэсэн 막 адилхан. 깨지는 그릇처럼 막 깨질 유리처럼 막 그냥 막 어쩔 줄 모르는. Хүүхдүүдэд хагарч байгаа шил шиг нэг бөөцөлөөл тэгээд байж болохгүй. 성경 뭐라고 말씀했어요? Библи юу гэж хэлж байна? 때려도 안 죽는다 그랬어요. Цоглооч өгөхгүй гэсэн. 어? 때려도 안 죽어요. Цоглооч өгөхгүй. 우리 학생들이 싫어하는 말. Манай сурагчид дургу байгаах тийм ээ. 애굽에서 나온 차세대가 다 죽었던 것처럼 Египтээр гарсан анхны үеийнхэн бүгд өгсөн шиг 구원받은 성도도 аврагсан итгэгч гэсэн. 교회 생활하는 가운데 육신의 생각을 쳐서 복종시켜야 된다. Чуулганы амьдралаар амьдрага махбодийн бодлоо цохоод захируулах хэрэгтэй. 고린도전서 15장 1-р Коринт 15 31절. 31-р ишлэл. 15장 31절 15-ын 31 읽어봅시다. уншия. Ах дүүнраа би өдөр бүр үхдэг. Бидний эзэн Есүс Христийн дотор миний бахархал болдог. Та нарын талаарх бахархлаар би батлая. 나는 날마다 죽노라. Би өдөр бүр үхдэг. 사도 바울이 누구예요? Илч Паул гэж хэмбэ? 신약 성경 27권 중에 14권을 기록한 사람이에요. Шинэ гэрээний 27 номоос 14-ийг нь бичсэн хүн. 그리고 Тэгээд 셋째 하나까지 갔다 온 사람이잖아요. 3 дахь Тэнгэрлэг хүртэл очиод ирсэн хүн. 그죠? Тийм биз дээ? 그런데 사도 바울, 그런 사도 바울도 말했어요. Ийм Илч Паул хэлж байна. 내가 하나님한테 순종하기 위해서 내 육신을 쳐서 복종시킨다. Би Бурхны хүсэл дуулууртай хандахын тулд махбодоо захиад захируулдаг. 그렇다면 우리는 더 우리 육신을 쳐서 복종시켜야 되겠죠? Тэгвэл бид хүн улам илүү махбодоо захиод бүр захируулах хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз дээ? 성도가 싸워야 될 세 가지 저기 있다 그랬죠? Итгэгчийн дайтах ёстой 3 дайсан байна гэсэн. 사단, Сатан, 세상, ертөнц, 육신. махбод. 진짜 이 육신이 끈질긴 잘 안 죽는 적이에요. Энэ махбод жинхнээсээ зуурч одоо ерөөсөө үхдэггүй тийм дайсан. 싸워가지고 굴복시켰어. За тэмцэлдээ сөхрүүлчлээ. 내일은 Маргааш. 나 여기 있다 그러고 또 나와요. Би энд байжтэй гэж дахиад гараад. 맞죠? Тийм биз дээ? 그럼 싸워서 굴복시켰어. Дахиад тэмцэлдээ 다음 сөхрүүлчлээ. Дараа өдөр нь 나 아직 여기 있다 또 나와요. би энд байна гэж гараад ирдэг. 언제까지 싸워야 된다고? Хизээ хүртэл тэмцэх ёстой гинөө. 주님 오시는 날까지. Эзэн ирэх өдөр хүртэл. 아시겠어요? Ойлгосноо? 대답을 시원찮게 하네. 알았어요? Ойлгосноо? 네, 오늘 광야 교회를 통한 교훈이라는 제목으로 말씀을 드렸습니다. Өнөөдөр цөлдөх чуулганаас авах сургамж гэсэн сэдвээр үгээс хэллээ. 우리 성도들이 교회를 정말 깨달았으면 좋겠어요. Манай ахын дүүс чуулганыг үнэхээр ухаараасаа гэж хүсэж байна. 복음을 깨닫는 것처럼 Сайн мэдээг ухаарсан шиг 교회를 정말 깊이 깨닫고 교회를 사랑하게 되기를 정말 바래요. чуулганыг гүн гүнзгий ухаараа чуулганыг хайрлаасаа гэж хүсэж байна. 교회로 자랑하고 Чуулганаа хайрлаж 야, 내가 이 교회 안에 있다는 것이 너무나 감사하고 내가 이 자랑할 일이라는 거 알아야 됩니다. би энэ чуулган дотор байгаа маань талархмаар хэрэг, сайрхмаар зүйл гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 주님 오시는 날까지 Эзэн ирэх өдөр хүртэл 내가 이 교회 안에 믿음의 뿌리 내리고 살겠다는 마음의 결심을 해야 되는 거예요. би чуулган дотор итгэлийн үнцээ суулгаад амьдрий гэж шийдэх хэрэгтэй. 그런 성도가 기쁨 가운데 영광 가운데 주님을 만나게 될 겁니다. Ийм итгэгч баяр хөөр алдар дунд эзэнтэй уулзах болно. 기도하겠습니다. Залбирая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 역사의 마지막 시대를 살아가는 많은 사람들 중에서 우리를 먼저 구원해 주시고 Түүхийн төгсгөлд амьдарч байгаа олон хүмүүс дундаас түрүүлж бид нэрийг аварч өгөөд 또한 우리를 교회 안에 심어 주셔서 мөн биднийг чуулган дотор суулгаж өгөөд 주님의 복음 전할 일을 맡겨 주신 거 감사드립니다. эзний сайн мэдээг тараах
үүргийг даалгаж өгсөн талархаж байна. 구원받은 성도들 정말 한 사람도 믿음에서 떨어지지 않고 Аварсан ахын дүүсээс нэгэн ч итгэлээрээ бүдрэхгүй байж 주님 오시는 날 기쁨과 영광 가운데 주님 만날 수 있게 도와주옵소서. эзэн таныг ирэх өдөр баяр хөөр алдар тунд эзэн тантай уулзаж чадахад туслаарай. 또 이 자리에 참석해서 함께 머리 숙여 기도하는 모든 사람들이 Мөн энэ газарт оролцоо толгой бүхийн залбирч байгаа бүхий л хүмүүс 참으로 하나님의 사랑을 깨닫고 жинхнээсээ бурхан таны хайрыг ухаарч 구원의 소망을 품고 남은 생에 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. бүгд авралын найдварыг тэгээд үлцэн амьдралаа өнгөрүүлж чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 68장 하겠습니다. Магдалины дууны номны 68